tako. Zdravo ljudi moji, ja sam Zeka i dobrodošao opet na još jedan novi live stream kod mene za Danganronpa, ovaj zadnji live stream za Danganronpa, pa hvala Bogu, jer iskreno, brate, nisam mogao da više trpim. Da live stream više, znači umori me, psihički, brate. Ne znam zašto to ovoliko dugačko, brate. Mislim, znam da svako od tih Danganronpa, brate, igrice je dugačka, ali, brate, ne znam, za mene ovo, brate, bi bilo najduže. Ne znam zašto. Mada ja mislim da nije, ni to je najduže. Ne znam, otkud ja znam. Ko zna, neću ja znati to za sigurno, jer ja ne mogu, ja ne mislim ne da, brate. Mislim, mogu bi da tražim na internetu, ali ponovno dupe. Tako da. Ali za sada, moji, idemo sada da igramo Danganronpa. Da počnem. Ako ste primetili, ja trenutno nemam kod sebe svoje slušalice, zato što, verovali ne, pokvarile su se moje slušalice u potpunosti, nema što su upali uopšte, ne rade ni LED lampe, ni zvuk od njega, ni mikrofon ne radi. Tako da, jebi ga. Ali nema veze, svako boli mi dupe, brate, igrat ću sada ovu igricu, imam ovo neke slušalice na bubice i to je to. I ovaj mikrofon od Fantek, i eto, još dan danas nije se pokvario, naravno, ali tripod bi mogao bude bolje, brate. Mislim, što se tiče za šrafu od tripod može da bude mnogo bolje, brate, ali jebi ga. To ti tako to. Ajmo da igramo igricu. Ako išta, barem neće da mi zajebava sa jebenom, kako se zove, sa jebenom, kako se zove, bre, sa igricom. Kada će nešto zanimljivije. Brate, bit će posle ovog live streama nešto, okej? Sada planiram baš, jesi ti nov na kanalu, samo da znam. Ili si bio da pre? A, ti si nov na kanalu. Pa onda dobrodošao na kanal, brate. Hvala ti što si došao ovde. Ako hoćeš, subuj se. Ako nisi, pa eto ti. Jesi se subao kod mene možda? Već. Ili nisam? No hate. Dobro, razumijem to, brate, što je dosadna igrica, ali što vam mogu ti radim? Ne, pa dobro, razumijem, gameplay je ništa bukvalno. Ali što se tiče za priču je mnogo dobra. Kada se kada se zadobljiš u priču, onda, brate, tluk ide. Ali što se tiče za gameplay, jesi dosadno, da. Nema tu šta. Hvala ti za sub, brate, hvala ti za sub. Ako hoćeš, reci svojim društvu, brate, da se subuje. Da mi pomogneš još više, ako hoćeš, ne moraš ti to, svako ti si meni dao sub. Bre, kako se ti zoveš uopšte? Pošto ja ne mogu, brate, da ti barem kažem po imenu, brate, a ne ovo, Matija, Matija. Pa Matija, hvala ti za sub, što dan po šeraj sa društvom ako hoćeš, pa... Da! Bre... Čekaj, bre. Jesam ti izašao na recommended na YouTube-u ili kako? Samo sekund. Da vidimo. Jesi vidi igrica zapravo? Čekaj, moram da to provjeram. Jel se čuje sve kako treba, Matija? Od igrice. Sve čisto, glasno. Izašao mi tvoji shorts. Stvarno? Nisam očekivao. Verovali ne, Matija, brate, ja sam tek nešto počeo sa shorts i sa TikTokom, kao da reklamiram.
I verovali ne, baš uspio to, brate. Jer inače ja sam, brate, za zadnje 6 godina bio ovdje na YouTube-u i skoro svaki dan sam, brate, bukvalno se trudio s tim i live streamom, a tek imam još bukvalno, eto ti, 1400 nešto subota. Ako ja vidim, brate, znaš kada reklamiraš, to stvarno uspeo do jaja, jebote. Ja sam bukvalno, brate, danas gledao, vidim 500 gledalaca, brate. 500 gledalaca na taj YouTube Shorts. Što si ti najvjerojatnije naišao na to. Pa si zbog toga ušao na moj live stream. Tako da eto ti. Mada ne znam što ću da igram, brate. Ne znam šta mogu da stavim za Shorts ili TikTok, ali vidjet ću. Čuju se sve lepo, hvala ti. Gledaš kao zanimljiv lik, ali samo problem na igricu. Pa vidiš, pa neću ovu igricu za sigurno. Što se tiče za ovu igricu, hoću, promijenit ću igricu. Mislim, pogotovo sada, jer bukvalno, brate, ovo je kraj za ovu igricu, ovo je posljednji live stream za ovu igricu, tako da, eto ti. Posle ćemo igrati, brate, možda PES, tokom danom, i tokom uveče, brate, ne znam, nešto. I u međuvremenu ja ću da izbacim tipa God of War, Ragnarok, klipove na YouTube, part 5 ili 4 što god, pa sve nadaje do kraja, pa eto ti. Ima tu što da se gleda, svako. Odakle si ti, Mati, ovako? I koji si ti godište, brate? Load game. Sad da vidim. Više, brate, Banja Luka. A, ti si tamo iz Republike Srpske ili iz Bosne. Ne znam, ja ne znam tačno da je to, ali otprilike tamo negdje. Izvini ako nisam pogodio kako treba. Bosna, aha, okej. Lepo. 0-1, aaa. Znači ti si zapravo stariji malo od mene. Ja sam ti 0-2, brate. Da. Mada sam tehnički, brate, bio blizu da budem 0-3. Jer mi je rođendan, brate, 27. decembra. Znači 27. decembra 2002. sam bio rođen. Ali eto ti, dalje prolazim kao 2002. Što ću da vidim? Jebi ga. Sad vidim. Znači ti si moj godište, lepo. Mislim, znam da ti smori ovo, možda u vezi s anime, ali jebi ga. Zapravo ti pitam, brate, si ti ikada nešto gleda kao od anime ili tako nešto? Ja iskreno gledam nekoliko od njih, ako je baš zanimljivo priča. Tako da. Ja bih volio da počinjem tako što pitam Shuichi jedno pitanje, pošto ovaj class trial je bio njegov video. Šta je tačno point od ovog class trial? Da, zašto mi imamo sada class trial ako niko nije umro? Znači da je ovo... Dobro. Rekao si da će killing game da se završi ako bi ekspozovao istinu kod class trial. Dobro. Dakle, vi kopile. Šta je prava namena od ovog class trial? To je dobro pitanje. Namena od ovog class trial. U redu. Ja ću ti dati odgovor. Razlog zašto sam zvao za ovaj trial je bio...
Vajde, da. Želim da probam jednu prošli šta god case, slučaj. Retrial? Za koji slučaj? Prvi. Ubistvo od Rantaro Amami. Ja sam našao neke nove dokaze koje je relevantno do slučaja. U svetlosti od tog dokaza ja demandujem retrial, što god to znači. Što je pointa retrial? Rezultati od prvog class trial je već bio sređen. Šta ako naš glas je bio pogrešno? Pogrešno? Monokuma je rekao da krivac za tog incidenta je bio Kaide. Je ti to kaže da je bio pogrešan? Što je? Dobro. Osranje, već ima detonator. Da testiramo validnost od našeg glasa. Mi ćemo da pokušamo ceo slučaj. Ako Monokuma bi bio u grešku, validnost od ovih trials bi bio u pitanju. Cela killing game ne bi imalo smisla više. Ja vidim. Ti misliš da možda uništiš igru tako što prozivaš moju neuspeh kao game master. Ne bi trebalo da imaš problem s ovim ako nemaš ništa da sakriješ, Monokuma. Pa, mislim, vidjet ćemo. Znači na kraju, prvi slučaj je postao fokalni point opet. Kakav twist, kakav interesantan twist. Ok, ajmo da uradimo ovo. Dakle, šta je ova nova istina? Ima ih nekoliko, ali pre nego što budemo ulazi nešto dublje, želim da diskusijem oko Rantarovog talenta. Jesi naučio šta je njegov talent je bio? Rantarovog ultimate talent je bio misterija, ali sad ja znam. Rantarovog ultimate talent je bio Ultimate Survivor. Da. On je bio Ultimate preživač, ne znam. Tako, preživač, ne znam, da. Ultimate, ajde to, da se ponašamo kao da to jeste istinito. Da to jeste tačno, za moju dobrotu. Ultimate preživač, tako da to znači, možda nije to. Ja sam toliko otišao za gramatiku. Ja sam vidio to isto, on je rekao tako i u njegovom klipu, ili snimak. Rantaro je postao ultimate preživač nakon što je preživao jedno prošlo killing game. Nakon što je njegova memorija bio izbrisana, on se uključio u killing game još jedan put. Znači ovo nije bio Rantarovo prvi killing game? Ali zašto se uključio u drugu killing game? Još uvijek nisam siguran. Taman da uzmem babone.
Ali nakon što sam naučio da je Rantaro je bio ultimate preživač, ja sam detusovao njegov objektiv, ili zaključio sam njegov zadatak, ili shvatio Rantarovo zadatak. Razlog zašto je otišao do biblioteke pre nego što je bio ubijen. Zašto je znao za taj skrivenu vrat. Za nije samo se to desilo da se da on je to randomno kao primetio taj skrivena vrat, što je. To je ono što sam mislio na to vreme, ali izgleda da ta sumnja ili presuda je bila lažna. Postojala prava razlog zašto je Rantaro znao za taj vrat. Da, taj razlog je zato što Survivor Perk lagano ima da rešavamo ovo quest trail i da završimo više s ovom igricom. Rantaro je bio davano ovog monopada kao neka vrsta Survivor Pack. Ima mapa od celog akademije, uključujući i mesta gde nisu bili još uvijek otključeni. I kad bi on bio još živ, šta bi to znači? Ovo je big. Naravno, to uključuje isto i skrivena soba. Da misliš da je Rantaro bio davano to kao Survivor Pack. On je saznao za skrivena vrata s ovom mapom ili skrivena soba. Monopad isto sadržao jedan video snimak gdje je Rantaro snimao za sebe. Ako bi Mastermindu bilo potrebno jednu kao rezervnu monokuma, onda bi morali da krene prema taj skrivenu što već sobe. Poruke bi ono što ga je inspirisalo da ide do biblioteka, u biblioteci što je, da investigira taj skrivena soba. Mastermind bi otišao do tog soba da mas produce monokuma nakon što je vreme isteklo. Odnosno da napravi toliko puno više monokuma. Tako da, kako bismo mogli da shvatimo koji je Mastermind bio. Rantaro je otišao do skrivena soba, tamo iza kod biblioteka, pre nego što je vreme isteklo. Upravo tako. Rantaro je morao da je došao do istog zaključka što Kaede i ja smo imali. I tekako je ironično da je ultimate preživač i umro zbog Kaedeva zamka. Ali ako je Rantaro ima dokaz kao tako, zašto nije došao s nama sa tim?
Ja pretpostavljam da on nije nama verovao. Ili mi je tek počeo. What he said in his video message certainly didn't help either. Ono što je rekao u svom video poruku, kako nije pomogao isto. He told himself to only share this information with people he could trust. On je rekao sebi, samo da podeli informaciju sa ljudima koji bi mogao da veruje. Je. He didn't have any recollection of filming this message, right? Uopšte se nije setio za to kako je snimio ovu poruku, za ne? That means he must have had trouble believing it as well. To znači da on imao isto probleme sa time da veruje da je to bilo stvarno. It was probably confusing to him too. That's why he didn't consult us. Verovatno mu je bilo zbunjujuće za njima. Isto. Zbog toga nije došao nama za pomoć. Izvini što sam stopirao to. Nije ni znao da li mogu da veruje tog snimka ili da veruje nama, ili čak da veruje sebi. On je morao da je bio toliko izgubljen. Tako, što ne borbona. Sada vidim. Ali dok se time limit bio blizu da istekne što god. Dok je bio prije isteka vremena što god, on je odlučio da uzme jednu šansu. Da uzme šansu. Nije bio potrebno za to jer ja ću da završim ovaj game. Znači on je otišao u biblioteku ovako sam, bez toga da je rekao nekome. I onda je bio ubijen od Kaidevog zamka. Jedini ljudi koji su znali za skrivene vrata na to vreme su bili Rentaro i ja. Ja sam imao Kaede sa mnom i mislio sam da bih mogao da je verujem. Tako da sam njoj rekao za taj skrivena soba. To je bila razlika između ja i Rentaro, valjda. Ja sam imao Kaede. I Kaede je bila ta koja je ubila njega. I don't know anything about what they're saying. Is this something that transpired before we were born? So what's your point? Dakle, što je tvoj point? You know who Rentaro was and why he did what he did. But it's pointless now, isn't it? I znaš koji je Rentaro bio i zašto je on radio ono što je radio. Ali sad je bezvredno za njim. No, it's not pointless. Ne, nije bezvredno. Now that we know this new information, if we look back at Rantaro's case,
Sada kada znamo za ovo novu informaciju, ako pogledamo nazad na Rantarovo slučaj, We can find a new truth that we missed at the time. možemo da nađemo jednu novu istinu koju smo promašili na to vreme. A new truth? Novu istinu? I don't really get it, but we just need to look at Rantaro's case again, right? Zaista ne shvatim. Ali samo treba da pogledamo na Rantarovo slučaj opet, zar ne? Then let's do it. Onda ajmo da uradimo. Yes, let's do this together. Da, ajmo da uradimo ovo zajedno. My vast magical powers, I'll turn Monokuma into an omnibus. Sa mojim širim šta god, magičan, dakle ne. I don't really get that either, but I guess we're gonna republish Monokuma. Ja nisam siguran isto, ali prava bitka je samo tek počinje. Gdje si začeti? Joj. Gdje si nole? Hvataš me za dole. Ja. Mi ćemo pokazati da je rezultat bio pogrešan. I učoškat ćemo, šta god, ne mogu da kažem. I korenat ćemo taj masterni dizajn. A bit će to. Tako tako. Što radiš ti sad nula? Ti igraš Red Dead Redemption 2 opet je. Ma šta je pitam je to? Pa naravno da igra. Mi ćemo ok, to sam već rekao. Rantaro went to the library Ok. just before Monokuma's time limit expired. Using the information provided by the survivor code, he made his way to the hidden door. To expose the identity of the mastermind. But before he could achieve that goal, he got hit in the head Nema with da a ti ja... shotgun and died. Nema da ti ja dovedem tu He's fully automatic onaj killing machine. majka Fully da ti jebe sve i tebi i Arfu. There was no culprit at the scene. The only one in the library at the time of the murder was Rantaro himself. That's a fact, right? The camera went off just before the incident. And only Ajde Rantaro... do Zeku da spavam, laku noć. Ajde, vidimo se, brate, laku noć. Čujemo se sutra. Rantaro je bio jedini na tom senu, zbog toga smo mi zaključili da je... Zbog toga smo mi zaključili na prvom senu. Da li zaista to bio istinito? Rantaro went to the library just before Monokuma's time limit expired. Using the information provided Mhm. by the survivor, he made his way to the hidden door. To expose the identity of the mastermind. But before he could achieve that goal, he got hit in the head with a shot football and died. Because of Kaede's fully automatic killing machine. Fully automatic? There was no culprit. The only one in the library at the time of the murder was Rantaro himself. Nije. Sada mnogo sera ovaj medved, ovaj medved. No, Rantaro was not the only one in the library at the
Ne, Rantaro nije bio jedini u biblioteku na vreme kad je se desio taj ubistvo, što je god. Da. This survivor perk monopad is proof of that. Ovaj Survivor perk monopad je dokaz od toga. Why would that monopad be evidence? Zašto bi taj monopad bi bio dokaz? The monopad was given exclusively to Rantaro as a survivor perk, correct? Monopad je bio davano ekskluzivno do Rantaro, kao njegov Survivor perk, to je tačno. But when we searched Rantaro's body, he didn't have it on his person. A kad smo tražili Rantarovo telo, nije imao na sebe uopšte. He only had his student handbook monopad. On je imao samo njegov student handbook monopad. Which means that someone took this monopad from Rantaro after the murder. Što znači da neko uzeo monopad od Rantaro nakon te ubistva. Wow, that's what we've been saying. Wow, to je ono što smo mi rekli. What? Keep quiet, will you? I don't have time for your nonsense right now. Šta? Budi tih, možete. Nema vremena za tvoje gluposti sada. Really? I have no clue what anyone is talking about. Zaista, nemam nikakav dokaz, nemam pojma šta svaku uopšte priča. If we don't chime in soon, Pops is gonna push the detonator. Ako se ne uključimo uskoro, Čala će da gurne taj detonator, aktivira. We better not let these fucking chumps run their mouths anymore! Užas. A bloody monopad is disgusting. You should wash it right away. That's not really metal! Someone stole the survivor perk monopad? Where's the proof? No way there's a bloody thief! But remember, Rantaro brought the survivor perk monopad to the library. If it's missing now, that must mean someone stole it. He brought that monopad to the library? I think there may be no way that's possible. All he had on him was the student handbook monopad! He didn't bring the survivor perk with him! You cannot assert it was stolen. Yes, that's right! He brought that monopad to the library? I think there's maybe no way that's possible. All he had on him was the student handbook monopad! He didn't bring the survivor... I evo. I'll cut through your words. No, there is no doubt Rantaro brought the survivor perk monopad to the library. Ne. Nema tu sumnje da Rantaro je donao Survivor perk monopad do biblioteka. The picture taken just before he died clearly shows him holding it. Slika koju je oduzeto, slika koja je bila slikana nakon što je umro, pre nego što je umro. Očigledno pokazuje to kako ga drži. That could be his student handbook monopad, bro, you fucking know! To je moglo da bude njegov student handbook monopad za sve ono što ti znaš. No, it is definitely the same monopad. Ne, definitivno je isti monopad. You see the way the blood is dried here? Vidite kako, na način kako je krv ovdje osušen. The outline of his fingers matches how he was holding it in the picture. Outline od njegove prste naču sa time kako on je držao to u slici. Da. Oh, you're right! Upravo si. Shortly after this photo was taken, Rantaro was struck in the head by the shot put ball. Ukratko nakon ove slike bio oduzete slikano. Rantaro je bio pogođen u glavi.
od shot put... Wow. Do you think that's when his bloody outline on the monopad was formed? Da li mislite da je tada, je bio to tada kada njegov krvavni outline na monopad je bio formirano? I do. That's why the monopad Rantaro is holding in this picture. Da. Zbog toga monopad koji je Rantaro držao u ovom sliku Has to be the same monopad we have now. mora da je isti monopad koji mi imamo sada. Šta? Come on, no overreacting. Scream all you want! Monoskay's the one that's gonna get blown up! Monokid! Au. I was so upset my cute cubs lost that my finger slipped. Bio sam toliko nesrećan da su moji slatki Cubs izgubili. Bio sam toliko nesrećan što su moji slatki Cubs izgubili to, da su moji prsti nešto kao ispali. But those were some pretty fireworks. Even in death, my kid's a real cutie. Ali to su bile veoma neke dobre ili lepe vatromete. Čak i u smrti moj dete je pravi cute, što je god. I hear lions push their cubs into bottomless ravine. Kill them. So there was a thief, huh? I can't believe someone would do something so evil. Znači to je bio jedan lopov, jel da? Ne mogu da verujem da bi neko uradio tako nešto zlo. So who took the monopad? Do you know anything else? Dakle, ko je uzeo monopad? Ne znaš nešto još? Da li nešto znamo za osobu koju oduzima Rantarov monopad? Da, mislim da imam. Ne pusti mene da stavim činjenice prave i da razmislim. Eno? Koliko monopad si je Rantaro imao u biblioteci? 2. Koliko ovo dugo traje biti? A stvarno nepotrebno je biti. Ima 4 faze je to. Koji monopad ti je bio oduzet?
Ok. Gdje je taj monopad bio odnošen? Dobro. Ujebat. Odigram Need for Speed jebat. U 237 jebat. A ovdje ima gravitacija pa se da. Od ovog puta se. Pa se to. Nisam znao. Skrivena soba. Eto ti. The one who took that monopad is the mastermind. I'm sure of it. Taj koji je uzeo taj monopad bio mastermind, ja sam siguran toga. Mastermind? Mastermind. The survivor perk monopad was found in the library's hidden room. Survivor perk monopad je bio pronađen u skrivenu sobu kod biblioteci. And only the mastermind would have been able to enter that room, correct? I samo mastermind bi mogao da ulazi u taj sobu, da ne? Between the time Rantaro died and when we found him, they put that monopad in the hidden room? Između vremena kad je Rantaro umro, kad smo našli njega, mu stavili taj monopad u skrivenu sobu. No, that's impossible. Ne, to je nemoguće. Impossible? Why? Nemoguće, zašto? Huh? You don't know? Why, even my cute little cubs have already figured it out. Šta? Ne znaš? Pa čak i moji slatke ili male kab su već to shvatili. Ili... Zašto? A? Jesmo? Da, tako da dopustit ću Monotaro da objasni. I've already forgotten what we're even talking about. A? Ja sam već zaboravio za to što smo uopšte pričali. He's gonna push it! It's gonna be Monica all over again! Ovo sranje, on će da gurne. Sve će biti kao Monopad opet. The mastermind is not in any of the photos taken in the library. Why is that? Mastermind nije u bilo koje jedno slike koje su oduzete u biblioteci. Zašto je to? A? Oh, that's true. A, to je istinito. In order to get to the hidden room, you need to move the bookcase, right?
Ne mogu da stižu skrivena soba. Treba pomriš buki, da ne. But Shuichi and Kaede set up those hidden cameras, so... Ali Shuichi i Kaede su setupovali tih skrivene kamere, tako da... If the mastermind was using that door, they would have been caught on camera. Ako Mastermind iskoristio ta vrat, oni bi bili uhvaćeni na kameri. None of the pictures showed anyone like that. I nijedna od tih slika nisu pokazali tako. Kao tako. Then that reasoning is wrong. Ono tog objašnjenja je pogrešno. Amazing, Monodon! Well done! Hold on. The hidden cameras in the library had interval timers. Sačekaj, skrivne kamere u biblioteci su imali interval timers. Perhaps the mastermind worked within that 30-second interval? Možda je Mastermind je nešto radio tokom tih 3 sekundi interval. I see. So the mastermind hid in the hidden room, waited for the right timing. Vidim. Dakle, Mastermind se sakrio u skrivenu sobu. Čekaj za pravi timing. Grabbed the monopad from the library, and then returned to the hidden room. Uzeo je monopad iz biblioteke i onda se vratio do skrivene sobe. Hold on. There's a flaw in your logic. Sačekaj, ima greška tu u tvojoj logici. What? What flaw? Šta? Koja je greška? Don't ask me. The Mono Cubs are gonna explain it. A? Ne pite mene. Monokap će to dopesti. What? Again? Check your logic without explaining why. That's the Monokuma debate style. Opet je logiku, bez toga da objasnim zašto. To je Monokuma debate style. Here, Mono Cubs. And you better use your brains or I'll kill ya. Uzmite odavde Monokupci i bolje vam bilo da iskoristite vaše mozgu. Da ću vas ubiti. Tako da. What are we arguing about again? The hidden camera! Isn't it weird that the mastermind's not in any photos? Unless they use the interval between shots. The camera has a 30-second interval between shots. That's enough time to take the monopad from the body. Then where was the mastermind hiding? In the hidden room, of course! If they were still inside the hidden room, how would they know what was happening in the library? If you don't know when the camera went off, how would you know the interval timing? Bravo, Monodon! Wonderful objection! Now we've escaped certain death. What are we arguing about again? The hidden camera! Isn't it weird that the mastermind's not in any photos? Unless they use the interval between shots. The camera has a 30-second interval between shots. That's enough time to take the monopad from the body. Then where was the mastermind hiding? In the hidden room, of course! If they were still inside the hidden room, how would they know what was happening in the library? I evo ga. The mastermind saw what was happening in the library. They had surveillance cameras. Mastermind je video što se desilo u biblioteci. Imali su surveillance kamere. Surveillance kamere. What? Where would something like that be? Što? Gdje bi nešto kao tako bi bilo? You don't know? Even though they're Mono Cubs just like you? Prenesite, inako što su Monocups kao ti. Monocups? Monocups? I mean these. Mislim na ovo. So cute and tiny!
tiku sladak i malicni. Aren't they? They're your siblings too. Za nisu, to su tvoji, pa braću i sestri isto. It's a big reveal to drop so casual. To je jedna velika otkrića da se to dropuje odjedno, tako kažu. These little guys are called nanokumas. Their job is to monitor the campus. Ovi mali momci su nazvane nanokumas. Njihov posao je da gledaju kampus. Kako ti to znaš? Oh, father told me. He said to make sure I told everyone. A, otac mi je rekao. On je pobrinuo da to kažem svima. I had completely forgotten about it. Good thing I just remembered. Ja sam kompletno zaboravio za to. Dobro stvar što sam setio. Dumbass, you remembered too late. Danas, ti si setio previše kasno. There are countless nanokumas buzzing all over the campus. Ima bezbrojni nanokumas koji se lete sve preko kampus. All the footage they record is wirelessly transmitted through Mother Kuma. Sav snimak koji oni snimaju je bežično prebačen kroz Overkuma. Then sent to Monokuma. Onda poslato do Monokuma. Yes, via Mother Kuma. That's an important point. Da, preko Overkuma. To je jedna važna point. If Mother Kuma receives the camera feeds, the mastermind could ask it anything. Ako Overkuma dobije camera feeds, Mastermind bi mogao da pita bilo šta njemu. They would know about the situation in the library and the hidden room. Oni bi znali za situaciju u biblioteci, skrivenu sobu. I see. Mother Kuma can tell them the interval timers for the cameras. Vidim, Overkuma može da njih govori interval timers za kamere. Then the mastermind was in the hidden room after they stole the monopad from Rentaro. Da Mastermind bio skriven u sobu nakon što su ukrali monopad od Rentara. But why would they steal the monopad? Zašto bi ukrali monopad? The mastermind was probably terrified by the idea of us picking up Rantaro's perk. Mastermind je nevjerojatno bio, mu je bilo strah za taj ideju da mi pokupimo taj Rentaro, ne znam. No, that's wrong. Ne, to je pogrešno. Šta? I wasn't necessarily afraid. Nisam baš bio tako uplašen. The survivor perk was for Rantaro's eyes only. Sure, he could have shared the info with you. Survivor perk je bio za Rantarovo oči sam. Jeste, mogu da je podelio informacije s vama. But that's not the same as getting the info directly from the monopad. Ali to nije isto kao što dobiješ informacije direktno od monopada. Because then you can't say it was a survivor perk for Rantaro's eyes only, right? Jer onda ne bi mogu da kažu da to je bio survivor perk za Rantarovo oči sam, razum. So when he died, I took it back. That's all. Tako da kad je umro, ja sam to uzimao nazad. To je sve. I don't know about that. Ja ne znam za to. How do you figure? Kako ti to misliš? You are calm now, but at the time, you must have been pretty desperate. Zato što je tako miran sada. Ali na to vreme si morao da si bio tako očajan. The monopad clearly stated that there was a mastermind in the academy. Monopad očigledno je rekao da je to bio mastermind u akademiji. If we knew then that a mastermind was behind everything, we would have worked together. Ako bismo znali da je mastermind bio iza svega, mi bismo radili svi zajedno. But you couldn't let that happen. You needed us to go after each other. Ali tu nisi mogao da dopustiš da se to desi. Bilo ti je potrebno za nas da idemo međusobno. Either way, you admit the mastermind stole the monopad, right? U svakom slučaju, ti priznaš da je mastermind krop monopad za... Well, yes, but only reluctantly. Pa da, ali samo reluctant. Then the mastermind messed up. Onda je mastermind je se sjebao. If they wanted to retrieve the monopad, they should have used Monokuma to do it. Ako su želi da dobiju da se vrate monopad, to je iskoriste Monokuma da je to. Ne, to je nemoguće. The rules state I can't participate in a murder
pravilo kaže da ne mogu da uključim u jedno ubistvo, što uključuje da ja nešto zaznam sa mjesta zločina. Školske pravila. If you're so strict about following the rules, does that mean that someone is watching? Ako si tiko striktan za to da pratiš pravila, to znači da neko nas gleda. If that's the case, Ako je to slučaj, What a waste of a survivor perk! ipak, koliko potrošim se ovaj perk, If only he lived a little longer, then this info would have made things interesting. da je samo živio malo duže. I ove informacije bi napravio stvari interesantne. Stop changing the subject. Presni da promijeniš temu. Ja dalje nemam celu sliku, ali izgleda da smo bili svi ovako gledani. U tom slučaju, ovaj plan bi trebao ide dobro. Ako uništimo ovaj killing game tako što dokažem da to ne pravi svoje pravili, treba da mogu da završim celu stvar. But the point of this class trial is to discuss Rantaro's case, right? Ali point od ovog class trial je da diskusimo Rantarovo slučaj, zna? The mastermind stealing his survivor perk shouldn't affect it whatsoever. Masterman koji ga ukrao u Survivor perk, ne bi trebao da to utiče što god, kako god. Ne. Jeste. In the end, Kaede killed him. There's no shaking off that truth. Na kraju Kaede ga ubio. Nema tu da se promeni istina. Yeah. Da. One truth prevails. Jedna istina, da. no, that's not the truth. I'm certain of that. Ne, to nije istina. Ja sam siguran za to. It's a lie that you made up. To je laž koju si ti smislio. Me lie? Ja, lago, That's right. Kaede wasn't the one who killed Rantaro. The true culprit is... tako je. Kaede nije bio ta koji je ubio Rantaro. Pravi krivic je. That's it! The mastermind controlling Monokuma. They're the one who killed Rantaro. Mastermind koji su kontrolili sa Monokuma. Oni su bili taj koji su ubili Rantaro. Mastermind is the culprit? Mastermind je krivac. Aha. Jeez, can you call yourself the ultimate detective? Bože, i sebi nazivaš Ultimate Detective. Trying to overturn the results of the first class trial. Pokušaš da preokreneš rezultat od prvog slučaja. Što je class trial. Monocups won't be silent about this. Monocup, znači bi ti tihi za ovo. What? Us again? Šta? Nas opet? We said we don't know. Ali mi smo rekli da mi ne znamo. If Rantaro's killer is the mastermind, that means Kaede was the mastermind. Can you prove the mastermind is the culprit? Yeah. Got any evidence? You want evidence Kaede is the culprit? The shot football at the... Use the camera flash to lure Rantaro in, and then crack his skull with a shot football. Yep, Kaede set up the whole thing. If Rantaro's killer is the mastermind, that's the mastermind. Can you prove the mastermind? You want evidence? The murder scene. She used the camera flash to lure Rantaro in, and then cracked his skull with a shot. Yep, Kaede set up the whole thing.
means Kaede was the mastermind! Prove the mastermind is the culprit. Yeah, got any evidence? You want evidence Kaede is the culprit? Use the camera to Taro in, and then practice goal with a shot put ball. They set up the whole thing. Even the lethal shot. Kaede had it all along. Ne. That's wrong! The most important fact we discovered during the investigations. Najvažnija činjenica koju smo mi otkrili tokom investigiranja ovo. The shot put ball that Rantaro was killed with was different than the one Kaede had. Shotput kojeg je Rantaro bio ubijen s tim bio drugačiji od taj što je Kaede imao. What'd you say? I have no idea what's going on. A different shot football? What do you mean? Drugačiji shotput ball? Po čemu ti misliš? Čemu ti misliš? Znaš sam shotput ball u smeće u skrivenoj sobi. But it was not the murder weapon. That shot put ball didn't have any blood on it. Ali to nije bio oružje za ubistvo. Taj shotput ball nije imao krv na njemu. Rather, Nego, there was a pink fiber stuck to that shot. bilo je tu rosa fiber koji je bio zagranut do tog shota. Pink fiber? So what? Rosa fiber, pa šta? You remember how Kaede was carrying the shot put ball? I znači kako Kaede je nosila shotput ball? She had it in her backpack. Vidim, ono ti imalo u njenom rancu. It was wrapped in her spare vest. Bilo u njenom rezervnom vestu. Her pink vest. Njenu rozu vest. I see. The shot put ball you found in the hidden room had a pink fiber on it. Vidim, shotput ball koji si ti našao na skrivenu sobu imao pink fiber na njemu. Yes, it's a fiber from her vest. Da, to je fiber od njenog vesta. That can only mean that the ball I found was the one that was in Kaede's backpack. To može samo znači da loptu koju sam ja našao je bio taj koji je bio Kaedeov rancu. What you say? Really? I got no idea what you're talking about. Što si to rekao? Zaista, nemam ideju o čemu ti pričaš. That shot put ball did not have blood on it, so it could not have been a murder weapon. Taj shotput ball nije imao krv na njemu, tako da nije moglo da bude oružje za ubistvo. In short, the shot that Kaede used didn't hit Rantaro. Uglavnom, shot koji je Kaede iskoristio nije udario Rantaro. Maybe they just washed off the blood. Možda su samo oprali krv. If so, the fiber on the shot put ball would have been washed off as well. Jest, fiber na shotput ball bi isto bilo sklonjen isto. It's clear to me that the real murder weapon is different than the shot Kaede had. Čisto do mene da prava oružje za ubistvo je drugačije od shot koji Kaede ima. Yes, Kaede set up the bookcase and rolled the shot into the vent. Da, Kaedevo setupalo je bookcase, kutrio shot u vent. But that shot didn't hit Rantaro. Her plan failed. Ali taj shot nije udario Rantaro. Njen plan nije uspio. Failed? I don't even know what that means! Nije uspio, ja čak ne znam što to znači. If you found that chocolate ball in the hidden room, then that means Ako sam našao taj shotput ball u skrivenu sobu, onda to znači... Našao sam shotput ball u skrivenu sobu zato što... That's it. The mastermind took it from the library. Only they could get in that room after all. Mastermani su to oduzeli od biblioteke. Samo su oni mogu da ulazati u taj sobu. Dakle, the mastermind took it. Mastermani to uzeli. So they recovered the shot that missed Rantaro, and he was killed by a different one. Znači oni su
vratili shot koji pronašao Rantaro. Bili su ubijeni sa drugačijim, cijenom drugačijim. Rantaro was killed by the mastermind, who made it look like Kaede was the culprit. Rantaro bi ubijen od Mastermind, koji to izgledao da natara kao da Kaede bio krivac. That required a bit of trickery on the mastermind's part. To je zahtjelo malo trikovanje na Mastermindovo delo. They prepared their own shot to kill Rantaro and switched it with Kaede's shot. Oni su pripremili njihov shot da ubijaju Rantaro i switchovali se Kaedeov shot. They took Kaede's shot put ball and stowed it in the hidden room. Uzimali su Kaedeov shot po ball. Stavili su ga u skrivenu sobu. To put it simply, Kaede didn't kill Rantaro. It was the mastermind. Da to stavim prosto, Kaede nije ubio Rantaro, to je bio Mastermind. Šta? Šta si ti rekao? Father is going to yell. What? Monodum, why? Šta? Moram, zašto? Whoops! I got too worked up and accidentally pressed the detonator. Dobro. The mastermind killed Rantaro? But why? Mastermind ubio Rantaro, ali zašto? I believe the reason had something to do with a time limit motive. Ja mislim da je razlog ima nešto sa time limita motiv. Time limit je u sad efekt. Ako ubistvo se ne dešava od nighttime, 2 dana od sada, svaki student će biti forcen da se uključi u ovom killing game. Svaki student koji je forcen da uključi u ovaj killing game će umreti. Kaede was keeping us all together, and we refused to kill each other. Kaede je sadržao nas svi zajedno. Mi smo bili da ubijemo međusobno. To break up the stalemate, the mastermind introduced that motive. Pokori taj izgleda polomi taj stalemate što god. Mastermind je predložio taj motiv što god. However, this was a gamble. We didn't want to cause total chaos after all. Svako, ovo je bio kockina. Nisu želeli da proizvodi totalni haos ili chaos, ipak. Because that would just end everything. They wanted an exciting killing game. Bi to samo završio sve. Oni su želeli jednu uzbudljivu killing game. That motive put pressure on the mastermind as well as us. Taj motiv je stavio pritisak na Mastermind, isto kao sa nama. Yes, Kaede had a plan to kill the mastermind, but Rantaro was caught in the trap. Da, Kaede je imala plan da ubije Mastermind, jer Rantaro je bio ukočen u trap zamku. However, her plan ultimately failed. The shot put ball that she rolled didn't hit Rantaro. Mada, njen plan je ultimativno nije uspio. Shot po pol koji je ono kod trije nije udario Rantaro. Because it missed, we would have been annihilated due to the time limit. Zbog toga što je promašio, mi bismo svi umrli zbog time limita. But the mastermind wanted to avoid that situation, so they took action. Ali Mastermind je želeo da izbjegne taj situaciju, pa su zauzimali akciju. Thanks to the nanokumas, the mastermind would have known Kaede's intended murder weapon. Zahvaljujući se nanokumas, Mastermind bi znao Kaedove namijenjene oružje za ubistvo. So when her plan failed, they would already have another shot put ball prepared. Tako da, kada njen plan nije uspio, on bi već spremio još jedan shot po bola, ovako, pripremio. Then, the mastermind manipulated the scene to make it look like Kaede succeeded. Onda, Mastermind manipulisao scenu, i na to izgleda kao da Kaede je uspela. All they had to do was hide Kaede's shot in the hidden room that only they could enter. Sve što su morali da uradi je da sakriju Kaedevo shot u skrivenu sobu. Samo oni mogu da uradi. So, Kaede was executed on false charges? Znači, Kaede je bila ubijena važne osude. Yes, she was. She didn't actually kill anyone. Da, jeste bila. Nije zapravo ubila neko. But she was executed nonetheless. Ali bila je eksekutovana bez obzira.
Because the mastermind framed her for Rantaro's murder. Zašto je Mastermind krivio nju za Rantarovo ubistvo. And Monokuma played along. He let us believe the mastermind's lie. Monokuma je igrao s time. On je dopustio nas da verujemo da on je dopustio nam da verujemo za taj laž od Mastermind. We were all fooled, including Kaede. We thought she was the culprit until the very end. Svi smo bili igrani, uključujući Kaede. Svi mislili da je ona bila krivca sve do veoma kraja. And you want to tell us this game is fair? That there are rules? That's all bullshit. I ti nam kažeš da je ova igra je fair, da ima pravila, to sve sranje. This game makes no sense at all. Ova igra ne pravi nikakva smisla uopšte. If Monokuma twisted the truth for this case, Ako Monokuma je uvrnula istinu za ovu slučaju, then he could have twisted it for the other cases as well, making this killing game unfair. onda mogu da je uvrnula za ostale slučaje isto, što je napravio Killing Game nefairno. Then it's not even a killing game anymore. It's just killing. Onda nije samo Killing Game više, samo killing. I won't forgive them. Neću ih oprostiti. I'll never forgive them for breaking the rules and killing Kaede. Nikad neću da ih oprostim što su prekršili pravila i ubili Kaede. I'll never forgive them. And I will avenge Kaede. Rekao okrut, nikad neću ih oprostiti. I ja hoću da osjetim Kaede. I swear on her kindness, her love, and her grave that I will avenge her. Ponosan na njenu brižnost i njenu ljubav, što god, njenu grob, da ću je osvetiti. Okej. How dare the mastermind create the detonator that blew up the adorable monodome? A obrat. You're the one that blew him up. Don't pass the buck. Hoće da me piču. We know the mastermind is also Rantaro's killer. Let's figure out who that is. Svako, mi znamo da je Mastermind je također Rantarovo ubica. Ali shvatimo ko je to bio. That is, if Monokuma still wants to continue this class Često. Kuma želi da nastavimo ovaj kod strana. Of course we're gonna keep going. Like I said, this killing game will never end. Naravno da ćemo da nastavimo. Kao što sam rekao, ovaj Killing Game se nikad ne završi. No, Monokuma. I will end this. Ne mogu. Ja ću da završim. I will reveal the identity of the mastermind and end the killing game. Ja ću da otkrijem identitet od Mastermind i završu i Killing Game. May I interject? You keep accusing this so-called mastermind, but Mogu da samo da pričam. Ti ne sluš da osudiš ovo takozvani Mastermind, ali are you sure there's even a mastermind at all? ali si siguran da ima uopšte Mastermind? Are you sure you bastards aren't imagining it? If the mastermind is real, show him to us. Jeste vi sigurni da vi kopiju uopšte ne mašta to? Mastermind je stvaran, pokaži mi. You guys are the ones hiding them. Ljudi, ste oni koji sakriju njih. Possible the mastermind is still in this academy. The survivor perk said so. Moguće da je Mastermind da je u ovom akademiju. Survivor perk i tako da. They were involved in Rantaro's murder. There's no doubt. Ako su bili uključeni u Rantarovo ubistvo, da tu su. Then they must have snuck in during the Gopher project and stayed hidden in the account. Da su morali da su šunili tokom Golf Project i stojali skriveni u akademiji. You just on. What was that all about? Upravo ja, što to je bio A? I just realized something. To sam shvatio. Say it, or I'll cast my all the god. It's Kaede's younger twin sister. To je Kaidevo mlađa dizajnkinja. Šta? Younger twin sister? Mlađa dizajnkinja? It was on this Gopher project participant list. She has a twin sister. Bio na ovom Gopher projekat. Participant list. Ona ima twin sister, dizajnkinja. It seems sort of weird to me. Juko and Oshima had a twin too, right? Tako da malo čudno da Juko Noshima ima dizajnkinju isto, znači. Are you saying those same circumstances apply here as well? I to kaže da te iste okolnosti se aplicira ovdje isto. This killing
killing game was influenced a lot by the past one, right? A Killing Game je bio influencovano puno od prošle scene. So maybe the mastermind's real identity was too. Dakle, možda pravi identitet od Mastermind je bio isto. Mastermind koji se sakriju u akademiji. Naravno da igramo ovo igru. Ajde ovo plesakinje. Maybe. I guess that's a possibility. Možda. Ajde to mogućnost. Either way, there's no doubt that the mastermind is hiding somewhere in this U school. svakom slučaju. Sumnji da Mastermind se sakrije negdje u ovom školu. How unfortunate that you couldn't find them during your final investigation. Kako to, nažalost. Kako to nažalost ne? Što nisi mogao da ih nađeš nakon tvoji posljednji investigir? You're not allowed to leave while the trial's in session, so you can't search for them now. Nisi dozvoljen da puste dok je trebao sesiji. Ne možeš da ih tražiš sada. You can't leave during a trial unless you gotta pee. Ne možeš da pusti trial osim ako morate da pišete. I gotta pee. O, ja moram da pišem. We're not going for that one. Neću vam pasti za to. Okej, idemo blizakinje. Ali Mastermind se sakrije negdje. Ono zaista Mastermind. Ali zaista stoji ko prosto. Can you guys figure out the identity of the mastermind? Besides the 16 of us at this school, there was a 17th person too. That 17th person is the mastermind. It could be Kaede's younger twin sister. Just like the previous killing game, the mastermind might have a twin for this game too. If it really is the same as the previous killing game, then Kaede would still be alive. And she could potentially be the mastermind. Who cares? You're still no closer to the answer. No leaving while the trial's in session. Ono što piše od listu Go for Pocket. Hajde ima blizakinje. Možda tačno, ali ono dodajem nešto prvo. Can you guys figure out the identity of the mastermind? Besides the 16 of us at this school, there was a 17th person too. That 17th person is the mastermind. It could be her twin sister. Just like the previous killing game, the mastermind might have a twin for this game too. If it really is the same as the previous, then Kaede would still be alive. And she could potentially be the mastermind. You're still no leaving while the trial's in session.
identity of the mastermind? Besides the 16 of us at this school, there was a 17th person too. That 17th person is the mastermind. Oh no! Hmm. Will you guys figure out the identity of the mastermind? Besides the 16 of us at this school, there was a 17th person too. That 17th person is the mastermind. Okej. No, the mastermind can't be a 17th person. That contradicts what Mother Kuma said. Ne, master mi ne može biti 17. osobe. To je diktovno što je moj kuma rekao. Over kuma rekao. Jedini koji vi zašto dolazi u ovu sobu često. It implies that the mastermind wasn't in the hidden room the whole time. To implikuje da Mastermind nije bio skriven u sobu cijelo vrijeme. They must have been coming and going between the room and the academy, right? Morali se da su dolazili i išli između soba i akademije, znam. Would someone who has to stay completely hidden really risk that? Da bi neko ko mora da ostane kompletno skriven, bi zaista tu tako nešto riziko. Right. If they were trying to hide, they would have just stayed put. Tako je. Ako bi oni pokušali da sakriju, da bi samo stojali ovako. I see. That's some impressive logic. Vidim, to je impresivna logika. Agree with him. Slažu se s njim. And during the investigation, I found a classroom that makes flashback lights. I tokom investigiranja, došao sam u klonicu koji napravi flashback lights. A classroom that makes flashback lights? Čunicu koji napravi flashback lights. I'll explain the details later. But there was something interesting. Objasnit ću detalje kasnije, ali bio nešto interesantno. When the door is opened, the classroom reverts to its original state. Kada je vrata otvorena, učionica se vraća do njegovog originalnog stanja. Clearly the room is hiding something. Očigledno soba nešto sakrije. Isn't it obvious? Nije očigledno. The mastermind didn't want anyone to see them making flashback lights. Nastavljen nije želeo ikoga da ih vidi kako pravi flashback light. But why create such a classroom at all? If the mastermind were a 17th person, Zašto bi stvorio učionicu uopšte? Dakle, mastermind bi bio 17 osobe. they could have their own completely separate room to make flashback lights. Da bi imali svoju kompletno odvojenu sobu da napravi flashback light. Indeed, that would be much safer. Vidite kako, to bi bio još sigurnije. Knowing this, we can make a few assumptions about the mastermind's identity. Znači ovo, napravimo par sumnju, presude, otko znam, za mastermindovo identitet. However, the implications aren't good. Svako, aplikacije nisu dobre. What an ominous way to say it. Kakav omenes način da to govoriš. But there's nothing to worry about. We got this far because we're friends. Ali nema tu ništa da se pobije. Mi smo stigli do ovdje daleko jer smo mi prijatelji. In this together no matter what. Ne, kurac. Yeah, she's right. Da, pravi. Identitet od masterminda. S obzirom sa činjenicom koju ima, moj detektivski rad pointira do... That's it! The mastermind is most likely one of the participants of this killing game. Mastermind je najvjerojatnije jedan od učesnika od ovog killing game. One of the participants? Jedan od učesnika? One of the 16 people who were forced to play this game. One of us. Jedan od 600 ljudi koji su bili forsirani da igra ovu igru. Jedan od nas. What did you say?
Šta si ti to rekao? The classroom that makes flashback lights and a hidden room being visited often. Učionica koja pravi flashback lights i skrivena soba, što je toliko posjećena često. It all suggests that the mastermind is someone we'd see every day at the academy. To sve predlaže da je mastermind je neko koje mi vidimo svaki dan kod akademije. Someone we'd see every day. Like one of the 16 students? Jeste! That's crazy! To je ludo, ne može bude da jedan nas bude mastermind. Jer su svi prijatelji. Jer se zakunili da se borimo zajedno. Jeste. Then it just means that all your friendship talk was a lie, right? No, to znači da sav taj priča za prijateljstvo je bio laž, za ne? Shut up! That's not possible! Umukni, to nije moguće. You're upset and irrational. At times like this, a voice of reason is necessary. Nesrećan si i iracionalno. Vreme kao ovako, jedan glas od Ryzen je potreban. Absolutely necessary. Apsolutno potrebno. Got it. We're up. Shvatili smo, mi smo na redu. We're gonna put on a reason. Our right to live. Okej. Whatever, I don't believe you. There's no way the mastermind's here. Šta god, ne verujem ti. Nema šanse da mastermind ovdje. Wait. Even if it's one of the 16 students, it doesn't mean it's one of us, does it? Čekaj, ako jedan od tih 16 studenti, to ne znači da je to jedan od nas. Huh? What do you mean? A? O čemu ti misliš? It's possible that the mastermind merely faked their death and has been alive this whole time. Moguće da mastermind je samo lažirao njihov smrt i bio živ cijelo vreme. Now that we know Monokuma will break rules as he sees fit, that possibility should be... Sada kada znamo Monokuma će umeti pravi kako on to vidi. Pitno. Ta mogućnost bi trebalo bude. Šta bi to trebalo znači? Požuri i odgovori. Me požurite, ja ću da eksplodim ostatak od Monokumas. Požurite i odgovorite. Identitet od masterminda. Značajno za sigurno. Nakon što odredimo ko je ubio Rantaro. Treba potrebno nešto da saznajem ko je to. Ono što treba da odredim je da otkrijem mastermind je... That's it! We need to go over everyone's alibi for Rantaro's murder again. Da vidimo da svači alibaj za Rantarovo ubistvo opet. Our alibis? From way back then? Naš alibaj odatle. Didn't we discuss that during the first trial? What good would it do to discuss it again? Gdje smo to pričali tokom first trial? Što bi to dobro radio da diskusimo opet? Now that we know Rantaro was killed by the mastermind, it might lead somewhere. Kada kad znamo da je Rantaro bio ubijen od mastermind, možda bi to negdje vodilo. We might find a hole in someone's alibi that we didn't see at the time. Možda nađemo rupu u nečiji alibaj, što mi nismo vidjeli na to vreme. So we just have to give our alibis again. Što samo moramo da damo naše alibaje opet. Fine. Then let's U do redu, it. onda ajmo da uradimo. So we can be sure that the mastermind's not one of us. Kako bismo bili sigurni da je mastermind nije jedan od nas. I wonder where this discussion will lead. Zapitam se da će ova diskusija da vodi. Will it lead to a mastermind in this very room? Or not? Da će voditi do mastermindovom prema sobu ili ne. Either way, we're gonna make sure this trial stays exciting. U svakom slučaju, pobrinit ćemo da ovo treba ostane uzbudio. I was in the game room in the basement. With Taito and Gonta and Maki. Also, Tango and Angie were there too. Even if I was in the same basement, it's impossible for me to have killed Rantaro. Hey! I didn't kill Rantaro either! I was in my room by myself. And so were Ryoma and Kokichi too.
I know that is a poor alibi, but I did not kill Rantaro. I was in the dining hall. Kyo, Ryu, and Kirumi were with me. Though I did leave briefly to use the bathroom. I couldn't have killed Rantaro. And Shuichi was with Kaede, so... I was in the game room in the basement. With Kaito and Gonta and Manga. Shuichi to shvati ko je to. Tango and Angie were there. I was in my room by myself. And so were Yome and Kokichi too. I know that is a poor alibi, but I did not kill Rantaro. I was in the dining hall. And Kirumi were with me. Though I did leave briefly to use the bathroom. I couldn't have killed Rantaro. Evo ga. Wait a minute, Tsumugi. Sačekaj mi od Sumugi. Huh? You said you went to the bathroom. Ti si rekao da si otišao do kupativa. Istinito. Išao sam do restroom koji ne beže do dining hall. The girls' bathroom near the dining hall, right? Kupativ kod za ženske, koji su kod dining hall, tako? What did you say? That bathroom? Što si rekao? Taj vec. Huh? What? What A? about it? Šta? Šta se s tim? Shuichi, didn't you investigate the girls' bathroom? Did you find anything? Shuichi, zar nisi investigirao veca za devojke? Šta god, jesi našao nešto? The utility closet in that bathroom Utility closet na tom. What? has a hidden passageway. Skrivena passageway. One that's connected to the hidden room in the back of the library. Jedna koja je konektovan do skrivene sobe iza kod biblioteka. Which means it's possible to get into the hidden room from that bathroom. Što znači da je moguće da se ulazi iz skrivenu sobu od tog kupativa. What? Što? Around the time Rantaro was killed, Tsumugi went to that exact Od bathroom. tog vremena kad je Rantaro bio ubijen, Tsumugi je otišao do tog kupativa. I'm positive that when Rantaro was killed, the culprit was in the hidden room. Ja se postavim da kada je Rantaro bio ubijen, krivci bio u skrivenu sobu. It's too convenient to be coincidence. Previše ako nije, to bude slučajnost. Hold on. This is all so sudden. I don't think I understand. Sačekaj, sve ovo odjedan, mislim da ne razumijem. Maybe they got there from the hidden door in the library instead. Možda su oni ušli tu od skrivenog vrata u biblioteku mjesto. No, I don't think so. Ne, ja ne mislim. Remember that I had placed dust in the card reader in the library. Spamite da sam stavio prašinu u card reader u biblioteci. I was trying to determine if the hidden door was open with a card reader, Pokušao sam da odabijem da li je skriveno vrata bilo otvoreno sa card reader. but the dust didn't fall. That means nobody used that card reader. Ali prašina nije pala, to znači da niko nije iskoristio card reader. They would need to use a different route, the girls' bathroom. Tako da, bi ušli ih skrivena soba, njima bi bio potreban drugi veći rut. Vece za ženske vece, što? Yes, I believe that's the case. Da, verujem da je to slučaj. The culprit entered the hidden room from the girls' bathroom on the first floor. Već je ušao u skrivenu sobu od ženske WC na prvom spratu. And with the help of Mother Kuma, watched the situation in the library unfold. I sa pomoć od Morkume pogledao situaciju u biblioteku kako se sve As soon odvija. as they saw that Kaede's plan failed, they waited for the camera interval. Uskoro kad su vidjeli da je Kaedova plan nije uspjela, oni su čekali za kameru u intervu. And leaped out of the hidden room, shot put ball in hand. Izašao iz hidden room, shot pull u ruku. The hidden door could open from the inside, so there was no need to use the card reader. Skrivena vrata bi mogla da se otvori od unutra, tako da nije bio potrebno da koristi card reader. In any case, the culprit attacked Rantaro with a shot put ball, left it in the library. U bilo kojem slučaju,
igricu je napao Rentaro s Shopper Ball. Stavi to u biblioteci. Biblioteko. The shot that Kaede had used and returned to the hidden room. Kupio shot koji je Kaede iskoristio. Vratio se do skrivene And I sobe. also took the survivor perk monopad that Rantaro had, I ono right? se također isto uz Survivor perk monopad koji je Rentaro imao. Yes, then they left the monopad and the shot in the hidden room, headed into the passageway. Da, i onda su napustili monopad i shot u skrivenu sobu. Su krenuli pasažu. And returned to the girl's bathroom. Vratio su se do uplatio za ženske WC što. Are you saying the one who did it was Samugi? To kaže da je taj koji radio je bio Samugi. No, it has to be some kind of mistake. Ne, to mora bude neka vrsta greška. Up till now, everything pointed to the mastermind not being one of us. Sve do sada. Sve je bio pointovano Mastermind da nije bio jedan nas. Is Samugi even capable of doing all this? He's just a cosplayer, you know. Ali Samugi uopšte... Da li Samugi uopšte može da uvedi takve koje stvari? Samo cosplayer, znaš. Yeah, all this would be impossible for just some cosplayer. Da, sve je bio nemoguće za neki cosplayer. But you said that you went to that bathroom during Rantaro's murder. Ti si rekao da si otišao do tog kupatila tokom Rantarovo ubistva. How can you possibly refute that fact? Kako moguće uopšte da odbiješ te činjenice? Refute? It's all just a coincidence. Ljutim, da se samo slučajnost. Oh, Kibo and Ryoma didn't have alibis. What if they went to the girls' bathroom? Kibor i Oma nisu imali obraz. Što ako su ovdje otišao do ženske WC? Did you see one of them in the girl's bathroom? Si vidjela jedan od njih u ženske WC? What? If one of them had gone into that bathroom, you would have seen each other, right? Ako jedan od njih je otišao u taj WC, vi biste vidjeli nešto se nazove. But you never mentioned that. Nikad nisi spomenuo to. That's To je... Aha, pička. What's the meaning of Smugi. Šta je značenje? This really be true? To može biti istinito. Samugi. Is this true? Smugi. To je istinito. No, it's not. Ne, nije. I really only went to use the bathroom. I didn't know about the hidden passage. Lively, monocubs! You're up! Move your Oh. asses! That's very wrong! Mother's never yelled at me like that before. Otac nikad nije se drao na mene kao tako pre. We don't do well here. We're all gonna get blown up together. Ako ne radimo dobro ovdje, stižem biti eksplodirani svi zajedno. I still want to live longer. I want to see the next chapter. Nema sljedeći chapter, daj zdravo. Ja daj želim da živim duže. Želim da vidim sljedeći chapter. So please, let us win. Tako da molim te, dopusti nama da pobedimo. What? Šta? Please, please let us win! Molim te, dopusti nas da pobedimo. We don't want to die! We're like snowflakes. We're one of a kind. I don't know what Four Eyes is talking about. Bad guys never wear glasses. Anyway, just cut it out! We don't want to die! Monokuma and the Mastermind are the bad guys here. You don't want to die? Do you know how many of my friends were sacrificed? Please, help us! Is Four Eyes over there really the mastermind? We don't know anything. I don't wanna explode! Even if she is the culprit. Hey, let's just stop this! There's no evidence that she's the mastermind. Please, help us! Is Four Eyes over there really the mastermind? We don't know anything. I don't wanna explode! Even if she is the culprit.
Hey, let's just stop this. There's no evidence that she's the mastermind. I evo ga. I'll cut through your words. Before being destroyed, Mother Kuma told us something. Nakon što je bio uništen, Orkuver nam je rekao nešto. Da ima onaj... That individual is, of course, the mastermind. Taj individual je naravno mastermind. When the mastermind commands Mother Kuma to give birth, it makes a spare. Kada mastermind komanduje Mother Kuma da rodi, ona prerazume. We all tried it out. Svi smo pokušali. But Kiba wasn't there, was he? Ali Kiba nije bio tu, za ne. Right, because I was fighting the Exosols. Tako je, sam se borio s Exos. Did you hear that? Kiba didn't try giving Mother Kuma a command. Jesi čuo to? Kiba nije pokušao da daje Mother Kuma komanda. Mastermind is... Tako da pravi mastermind je. Tsumugi was the only one who didn't say give birth. Tsumugi je bio jedan koji nije rekao give birth. Huh? Everyone else said give birth. Svi ostali su rekli give birth. Tsumugi specifically used a different phrase. Tsumugi specifično je iskoristio drugačiju frazu. Da, pokušaj napraviš novu monokunu. You didn't say give birth. You said make. Ti si rekao give birth, rekao si make. You knew how to get Mother Kuma to create a spare, didn't you? Ti si znao kako da nateraš Mother Kuma da napravi razum, zamisli. That's why you specifically said make. Zbog toga si ti specifično rekao make. If you had said give birth, Mother Kuma would have made a spare. Si rekao give birth, a Mother Kuma bi napravio razum. Am I right, Tsumugi? Zar nisam pravo, Tsumugi? Hey, come on. What's wrong? Ima daj, što je pogrešno? Don't be like that, Shuichi. Do you really think I'm the mastermind? Ne budi kao tako, Shuichi. Ali ti zaista misliš da sam ja mastermind? There's just no way. Samo nema šans. Hey, everyone, say something. I'm not the mastermind. That's crazy, right? Ej svi, recite nešto. Ja nisam mastermind. To je ludilo, za ne. Then refute it. We're waiting. Onda refutuj ga. Mi čekamo. I don't want to believe it either. That one of our friends, the survivors, could do this. Ja ne želim da to verujem isto. Da jedan od naših prijatelja, preživjelih, bi mogu da uradi nešto. That's why I'm begging, Tsumugi. I'm begging you to refute me. I might be wrong. Zbog toga se prekinem, Tsumugi. Prekinem te da refutiš me. Možda sam pogrešan, ja... I was wrong before. About Kaede. Pogrešao sam pre za Kaede. That's why I need everyone's help. Zbog toga mi svačije pomoć. I don't care if my detective work is wrong. I want to hear your argument. Nije briga ako moj detektivski rad je pogrešan. Želim da čujem tvoj argument. Reaching the truth together is what cooperation means to me. Stignuti do istine zajedno je ono što kooperacija znači do mene. Tsumugi, please. Tsumugi, molim te. Tsumugi, please. Tsumugi, molim te. What's the matter? You can't argue back after hearing that. Whoa, hold on. Wow, sad I don't know čekaj. what's going on right now, but just hold on a sec. Ne znam što se dešava. Ne znam što se dešava sada, ali počekaj sekundu. Oh, Monosuke's infamous impatience rears its Okay. head. What an ugly head it is. I don't think friends should blame each other like this, you know? Come on, smile, everyone. I know Exploded, we moment, want a exploded. comedy special so we could all smile. Jeez, you're noisy. Bože, mogu se izvući. Monosuke! Monosuke. Father, why? You loved Monosuke so much. Hmm. Oh, yeah, right. But we're at the good part now.
Ok. Be quiet and watch like good little cubs. Father? See? Shuichi's trying Vidiš, to postane reveal the zanimljiv. mastermind, trying to overcome despair. Shuichi pokušao da otkrije Mastermind. Pokušao da prevlada očajanje. It's so heart-pounding. Toliko hrpa. Mi imamo Mastermind ovako učuška. Zašto imamo Kumutiku smiri? Ja bi trebao da složiš učuška isto. Zaboravim se to. Isto on offensive mode. Mi napravimo Mastermindovo identitet isto, ovo će biti sve sređeno. It has to be you! Mastermind of this killing game. And the culprit who killed Rantaro. Mastermind ovo King Game. Krivac koji je ubio Rantaro. There are no other possibilities. Si ti su neki, nema nikakve druge mogućnosti. You don't have anything to say? Zar nemaš nešto da kažeš? Anything to say? Nešto da kažem? Even if you keep saying all that stuff, I still don't get it. I onako ko nastaviš da govoriš te stvari, ja daj ne shvati. Let's stop this already. You're mistaken. Ja mogu da prestanu više. Pogrešno si. Because we're all friends, right? Smo prijatelji. Tako. Weren't we going to work together to end this killing game? Da nismo trebali da radimo zajedno, da završimo King Game. This is a class trial. Ovo je class trial. Although we were forced into these class trials by the mastermind, that's how we survived. Nakon što smo bili forsani u ovim class trials od Masterminda, tako smo preživjeli. It was the only way. It was the only way we could survive. Bio jedini način kako bi se mogli da preživimo. So please, Tsumugi, refute the evidence. Say something. Your life depends on it. Tako da molim te, Sumugi, refute dokaz, kaži nešto, život zavisi od toga. Please. Molim te. Tsumugi, I don't want to suspect you. I want to believe in you. Sumugi, i ne želim da tebe sumnjam, želim da verujem u tebe. I want the mastermind to be somewhere else, like in the previous killing games. Želim da Mastermind da bude negde drugo, da kao u prošlim Killing Games. If you're really not the mastermind, then don't give up. I'll cheer you on. I zaista nisi Mastermind, da ne odustani. Navijat ću za tebe. Even Što je if you god. say that. Pa kako to kažeš. Tsumugi is taking her sweet time, but waiting around is so boring. Sumugi uzima njeno slatko vreme, ali da ovako čekaš okolo je toliko dosadno. Hey, Shuichi! Why don't we look over the case again? I Shuichi, zašto mi ne pregledamo ovo slučaj opet? Okej. Šta? Come on, that's like your thing. Present the truth and end this. Daj, to je kao tvoj stvar. Da prezentuješ istinu i završi ovo. Because there are people who don't know what the heck is going on until we get to this part. Ima ljudi koji ne shvataju što se dešava sve dok ne stignem do ovog parta. Let's start. I sada, ajmo da stignem, ajmo da počnem. Okej. A nema baš puno, iskreno. Okej. Okej.
Okej, i šta s tim? This is the truth of the case. Ali ovo je kratka, With this mislim, new evidence, neka. let's look back at Rantaro's murder. S ovom novom dokazom, ajmo pogledamo nazad do Rantarovog ubistva. The night of the incident, Kaede and I were in the first floor classroom. Noć od incident, Kaede i ja smo bili u prvom spratu učionici. We were waiting for the mastermind to trigger the trap we set in the library. Čekali smo za mastermind da triguje zamka koju smo mi stavili u biblioteku. Around that time, there were 4 people in the dining hall, including the mastermind. Negdje oko to vreme, tu su bili 4 ljudi u dining hallu, uključujući i mastera. The mastermind was probably irritated that no murders had yet occurred. Mastermind je nevjerojatnije iritirao i bio najvjerojatnije iritantno što nikakve ubistva nisu još desile. After the motive was given, they knew that Kaede was planning something, Nakon što je motiv bio davan, mi su znali da Kaede bi planirao nešto, but the mastermind wanted some insurance. They would take action if necessary. ali Mastermind je želeo neko osiguranje. Ne bi uzeli akciju ako je potrebno. The mastermind excused himself from the dining hall and went to the bathroom. Mastermind je izašao iz dining halla, otišao do From there, bathroom. to the hidden room in the library that I only odatle, the mastermind could enter. i odatle, skrivena soba u biblioteku koju Mastermind bi mogao da samo ulazi. And there they waited. Tamo su samo čekali. With less than an hour before the time limit expired, Rantaro moved the library's books. S manje nego sat vremena prije nego što je vreme isteklo. Rantaro je pomerao bukis od ovog biblioteka. Which set off the receiver I was holding. Što je tavo receiver koji sam držao. It all happened the way we determined in the first trial, except at the end. Sve se to desilo na način koji smo mi odredili u prvi trial, osim za kraj. I ran out of the room, and Kaede rolled the shot put ball into the air vent. Strčao sam iz sobe i Kaede je kotrije shot put ball u air vent. At the same time, Rantaro was lured by the flash of the hidden camera Kaede set. Isto vreme, Rantaro je bilo lurovano što god od flash od skrivenog kamera Kaede stavio. He unwittingly stepped right into the path of the shot. Ono je nevojno stao ispred put od shot. The shot rolled down the path Kaede made. Shot je kotrio kroz put koji je Kaede napravio. I onda Fell right onto Rantaro's head, killing him instantly. Or so we thought. ali upravo na Rantarovog glava. Ubio ga je instantno. Ili barem su tako mislili. It turns out that was just what the mastermind wanted us to believe. Ono što je ispalo, to je ono što je Mastermind želeo nas da vjeruje. In reality, Kaede's murder plan happened quite differently. U realnosti, Kaedeva plan za ubistvo i se zapravo desio baš drugačije. The shot put ball that Kaede rolled didn't actually hit Rantaro. Shot put ball koji Kaede kotrije nije zapravo udario Rantara. He must have been surprised seeing a shot put ball drop out of nowhere like that. I mora da je bio iznenađen što je vidio shot put ball bačen od nijotkuda kao tako. But his fate was sealed. Njegova sudbina bila sealed, cilovana. The mastermind saw that Kaede's plan failed and stepped in to finish the job. Mastermind je vidio da Kaedeva plan je nije uspio. I onda su uzeli meru da završe posao. The
mastermind jumped out of the hidden room and attacked Rantaro from behind. Mastermind je iskočio iz skrivena soba. Napao Rantaro od pozadnje. In their hand, the real murder weapon, their own shot put. U njihovom ruku pravi oruđe za ubistvo. Njihov sopstveni shotgun ball. Rantaro wasn't killed by Coyote's shot, but by the masterminds. Rantaro nije bio ubijen od Kaedeov shot, ali od Mastermindov. The mastermind picked up Coyote's shot and left their shot put ball at the scene. Mastermind je pokupio Kaedeov shot i napustio njihov shotgun ball kod sebe. They also looted the survivor perk monopad from Rantaro's body. No su isto uzeli survivor perk monopad od Rantarovog tela. Those things in hand, they retreated back into the hidden room. Te stvari koje su oni držali sa rukama, oni su se vratili nazad u skrivenu sobu. I remember seeing the bookcase closing just as Coyote and I got there. Sjećam se kako se bookcase zatvorio dok smo Kaede i ja smo došli tu. The mastermind had probably just finished their crime. Mastermind vjerojatnije je upravo završio njihovu počet. And so, the real truth was perfectly hidden from us. I tako, pravi istina je bio perfektno skriven od nas. Mi smo otišli do kraja strava. And reached the truth that Coyote was the culprit. I stigli smo do istine da Kaede bio krivac. But that truth had been twisted by the mastermind. A taj istin je bio uvrnut od Masterminda. After the murder, the mastermind left the stolen monopad on the table in the hidden room. Posle ubistva, Mastermind je stavio taj skriveni monopad na sto u skrivenu sobu. And threw Coyote's shot put ball into the trash can. I bacio Kaedeov shotgun ball u kantu za smeće. Careless of them to not get rid of all the evidence. Malo bezbrižno od njih, što nisu uklonili sav te dokaz. No one would ever get into that room, but we did. Ono što najvjerojatnije verovali da niko ne bi mogao da ulaze u taj sobu. Mi jesmo. Their crime complete, the mastermind went back through the hidden passageway. Njihovim zločinom kompletiran, Mastermind je otišao nazad kroz taj hidden passageway. The passageway led from the hidden room all the way to Passageway koji je vodio od hidden room sve do ženske WC. the girls' bathroom on the first floor. Do ženske WC na prvom spratu. While the mastermind was pretending to use the girls' bathroom, Dok se Mastermind pretvarao da je koristio ženske WC što bi. they were actually using the hidden passageway. Oni su zapravo iskoristili hidden passageway. That's how they moved around without being noticed. Tako što se pokretali okolo bez toga da budu primećeni. Anyone could have used the hidden passageway, not just the people in the dining hall, Svako je mogao da iskoristi hidden passageway. Ne samo ljudi u dining hall. but looking at the survivors, only you could possibly be the mastermind. Ali gledajući na to koji su preživjeli, samo bi ti mogao da budeš Mastermind. If I'm wrong, please refute me. Ako sam pogrešan, molim te, refute me. Evo, kakva je bila pička. Please tell us you aren't the mastermind. Tsumugi Shirogane, the ultimate cosplayer. Molim te, reci nama da nisi Mastermind. Tsumugi Shirogane, ultimate cosplayer. That's the truth of this case, of the killing game itself. Now, Tsumugi, To je istina od ovog slučaja. Od killing game oko sebe. Sve ovo oko sebe ušlo.
Pa su mugi. Well, what? Pa šta? Yes! What a scorching hot twist! My... Okej. Don't get tense! Calm down! Ne budi tense, smij se. Daddy, please stop this. Matic, prosti da stopiraš ovo. Back to how you used to be when you loved us so much. Idi nazad do onoga što si bio pre. Da si nas mnogo volao. How I Mhm. was more suited to a different story than this one. Ono kako sam ja bio pre. Bio sutil ono za neku drugačiju priču nego od ovog. Šta god da bi to trebalo znači. Basically, your story doesn't matter. Watch this exciting development! Uglavnom to priča nije bitno. Možda vidimo ovo uzbudljivo development. Well, Tsumugi, are there any flaws in Shuichi's logic? Pa su mugi, jesu ima neka greška u Shuichivu logiku? If so, then please tell us. Jeste, onda slobodno nam reci. Flaws? There's a bunch of flaws all over it. Greške, ima puno tu greške. Sve preko toga. Then explain. Onda objasni. You can do it. You can do it, Tsumugi. Možda to uradiš, Tsumugi. Even if you cheer me on. Čak ako naviš na mene. It's not like that. I didn't do it. It's plain to see. Nije kao tako, ja nisam to radio. Prosto je vidjeti. Tsumugi, come on! You can do it! You can do it! Mora se nazad, Tsumugi. Ajde, možda to uradiš. Daddy, you're tensing up again. Tenzuješ opet. I want to live, so please don't push the button! Daže da živim, tako da molim te ne pritisni dugme. Tsumugi, please just say something. If you don't defend yourself... Junko Enoshima! To je Junko Enoshima. What? Šta? Cause it's always been her. Zašto je to od uvijek bilo nju? In the Hope's Peak killing game and in the Jabberwock Island killing game, U Hope's Peak Killing Game i Jabberwock Island Killing Game. Junko Enoshima didn't participate. She controlled the game from outside. Junko Enoshima nije uključila. Ona kontrola se igru od spoja. Even if it's boring or repetitive, she's always the mastermind, isn't she? Čak ako je dosadno ili repetitiva. Od uvijek bila mastermind, za ne? Then it's like that this time too. It's gotta be Junko again. Da mora da je kao ovako vreme isto. Da mora da je Junko opet. Junko Enoshima is dead. She's not part of this killing game. Junko Enoshima je mrtva. Nije deo od ovog Killing Game. You're wrong. She hasn't been eliminated. She's... Pogrešno si. Nije bila eliminisana. Ona je... It's all Junko's doing. This killing game is her doing too. Sve je ovo... Junko... Sve je ovo kriva Junko. Ovo Killing Game je sve njena rad isto. Yeah, that's gotta be it. Cause Junko Enoshima is... Da, to mora da je, zašto Junko Enoshima je... Junko Enoshima is... Junko Enoshima je... Cause Junko Enoshima is... Zašto Junko Enoshima je... Junko Enoshima is... Junko Enoshima je... Daddy, please don't get so excited. You pressed the button by accident. Dati se ne budi tako uzbuđen. Pritisničaš dugme ovako slučajno. Look at our cute faces! Can you really bear to be without us? Junko Enoshima is... Junko Enoshima je... Junko Enoshima is whack! Junko Enoshima je šta? Okay, time for a commercial break. Okej, vreme je za... reklame. No, it isn't. Ne, nije. See? We're a good comedy group too! So please don't... Mhm. Eto ti. Yup. Cause Junko Enoshima is... Zato što Junko Enoshima je... Junko Enoshima is... Junko Enoshima je... Right the fuck here! upravo ovdje. Oh. Okej. Sorry to keep you waiting. Izvinjavam se što sam vam držao da čekate. Even if nobody was waiting. Even if it makes you go, what? Again? Čak ako niko nije čekao. Da ti ide kao, šta? Opet. The diva of despair Pa i ja. takes stage once more. Junko Enoshima, the 53rd.
Tivo dočenje uzima vino još jedan put. Čin 53. 53. kao klas. Novi Ultimate, šta? Evo ti ga. Još jedan put Mastermind i Junko Enoshima. Junko Enoshima, 53. 50 točno. Sumugi, šta je bilo? Zristi Sumugi i Shirogane. Naša prijateljica koja je preživjela s nama. Sorry about that. You can go ahead and forget about Sumugi Shirogane. Izvinim se zbog toga. Možda ideš naprijed i zaboraviš da Sumugi i Shirogane. Zašto ja sam samo karakter? Znaš, laž. Izvinjam se za fanove tamo. Ako jedan od vas uopšte postoji, to jeste. Čekaj, 53. Na koji način 53? Laž? Sumugi Shirogane nije bio više nego samo cover za mene. Mastermind. Nazivaš nju kao tvoj prijatelj? To je smešno zapravo. Stvarno, ja ću da smijem. Super. Jesi ti ozbiljna? Ti si mastermind iz ovoga? Ali zašto? Ta faca i taj glas, to je kao Junko Enoshima. Znam, jel da? Da na treba da padaš u čemu? Pa, jeli? Ne, to nije moguće. Junko Enoshima je mrtva. Zašto si sebe nazvala 53? Dok istorija ponove sebe, tako i Junko Enoshima. Kao što vidite, ja sam perfektna reprodukcija od Junko Enoshima. Znači ti si samo čudak koji se pratio da budu Junko Enoshima, ha? Ne, perfektna reprodukcija. Perfektne reprodukcije su tačno iste kao originalne. Njena logika je nemoguće da se prati. Toliko puno kao pravi Junko Enoshima. Šta god da je, ti si pravi mastermind ovog killingu, tako? Tako da kad te ubijem, to će biti kraj, tako? Ne kaži takve bezobrazne stvari. Zbog toga, ubiješ mene, nikad ne završava igru. Nikad ne završava igru? O čemu ti to misliš? Blafira se. Ajmo samo da je ubijemo i da snosim više s tim. Čekaj, ako je sila potrebna, trebali smo da čekamo sve dok ne vidimo što će ono... Ne potrebe ki, jer ovaj klas treba biti gotov. Šta, već je gotovo. Ja sam se tek se javila. Viš što ga... Ti si ubila, hej. Monokuma je to pokrio kao lažna narativ. Class trials su nameštane i ova cijela igra je... nisu legit. A to da.
Da, ja sam definitivno to sjebao. Izvini za to. Dakle, Is that all you have to say? dakle, je to sve što možeš da kažeš? The viewers won't accept that kind of apology. You gotta stop the killing Gledalci neće game. da prihvati takvu vrstu izvinjavanja. Treba da stopiraš killing game. A? Gledalci. It seems like you're on the wrong track, so let me explain. Vam izgleda da ste vi na pogrešnom... Dozvoli mi da objasnim. Okay, so first I'll start with the event that inspired me to plan this killing game. Ok, tako da prvo, ću da počnem sa event koji je inspirisao mene. Planiram moj killing game. That was about the time the meteorite impact started intensifying. To je bio tog vremena kad je meteorit impact su počeli da se bude intenzivno. Did she just start some big story on her own? Ona počela neka velika priča ovako sama. I knew of Hope's Peak Academy's Gopher project, and my inner Junko told me. Sam znala za Hope's Peak Academy Gopher projekat i moj unutrašnji Junko mi je rekao. Crushing the Gopher project, humanity's last hope, would be the perfect despair. Zgužvanje Gopher projekat. Čovječanstvo poslije nada bi bio perfektno očajanje. That's when I took over the killing game I devised. To je onda kada sam preuzela killing game koji sam smislila. I forced those selected as humanity's last hope to play my killing game. Posirao sam te selektovane kao čovječanstveno poslije nada da igraju moj killing game. And then I took the name Tsumugi Shirogane and sneaked in among them. Da sam uzela ime Tsumugi Shirogane i sakrio se i među njima. Did Kokichi know about this? Wasn't he a remnant of despair? Ali Kokichi znao za ovo? Zar nije bio on remnant od despair? Ostatak ono. He was your comrade, Čekaj. right? On je bio tvoj komrad, je li tako? Comrade? Junko Enoshima doesn't have comrades. A? Komrad? Junko Enoshima nema komrad. It's like, you don't need a remote after you've thrown out the TV, right? To je kao, ne treba ti daljinski nakon što si izbacio TV, znaš. The remnants of despair are just a bunch of despair fanboys and fangirls. Ostaci očajanje su samo gomila očajanje fanboys i fangirls. But I am despair itself. Ali ja sam očajanje sam. I am a god of despair. Kokichi was just one of my believers. Ja sam bog od očajanja. Kokichi bio samo jedan moji pratica, što god. God wouldn't be comrades with one of their believers, right? Bog ne bi bio komrad sa jednom od njihovih believers. Ne, je tako? And Kokichi didn't know your true identity either. Onda Kokichi nije znao za tvoj pravi identitet isto. What a hopeless existence he led. Kakav beznačajna postojanje koje on vodio. To the end, he had no idea the object of his worship was right under his nose. I na kraju nije imao ideja da objekat koji njegovog divljenja je bio ispod njegovog. I don't care about your story. Tell us about the people watching. Nije briga za tvoju priču. Priča nama za ljude koji nas gleda. Who's this killing game being shown to? Where are the survivors of humanity? Šta ovaj killing game bude prikazan. Gde su preživači od ovoga, od čovječanstva? Okay. Was nobody watching? Nema nikog ko gleda. Huh? Ha? We were the last 16 people alive, you know? Who could be watching? Humanity is gone. Smo bili zadnjih 16 ljudi živi, znaš. To ne mogu da gleda. Čovječanstvo je nastao. No, you're lying. If this isn't being shown to anyone, why care so much about rules? Ne, ti lažeš. Ako ne bude prikazan do nikome, zašto ti onda briga toliko za pravila? You're the one who keeps talking about making the game interesting. For whom? Ti si taj koji nastaje da priča da napraviš igru interesantniju. Za kome? That was just a part of my perfect reproduction. To je bio deo od mog perfektne reprodukcije. You're what? To je šta? I just perfectly reproduced my own killing game is all. Just like the old Junko. Ja sam samo perfektno reprodusovala svoju sobstvenu killing game i samo. Kao staro džum. The original was meant to be shown, so that's how I made mine. Originalno bi bio namjerno da bude prikazan. I tako sam ja pokazao napravio svoje. You just wanted to recreate
Ti si samo htjela da napravi, da kopiraš prošli Killing Game. To. Yep, that's it. Da, to je to. There are no survivors of humanity. Things are just as you recall. Nema tu preživlih od čovječanstva. Stvari su samo kako si ti pisati. That is the truth of the Ultimate Academy killing game. To je istina od Ultimate Academy Killing Game. No, that's wrong. Ne, to je pogrešno. Čekaj. Oh dear! I am so surprised. O Bože, toliko sam iznenađen. Maybe we all remember that there's no one left out there. Možda smo svi zapamtiti da nema niko koji je ostavljen tamo naprijed. But how do we know our memories are real? Kako znamo da su naše memorije stvarne? What do you mean by that? You think your memories are wrong? A? O čemu ti to misliš? Vi mislite da vaše memorije su pogrešne? There's something that's been bothering me about our memories. Ima nešto što nam smeta za naše memorije. Here, look at this book. Ovdje, pogledaj na ovu knjigu. Kompletna historija Hyperx Academy. Years of research about Hope's Peak Academy. Ova knjiga sadrži godina od istraživanja oko Hyperx Peak Academy. Nothing would indicate this book is a prop. I believe vision here is accurate. Ništa ne bi indikovalo da ova knjiga je prop ili nešto lažno. Vjerujem da informacija ovdje je tačna. But there's a lot Precizno. written here that differs from our memories. A ovdje ima puno napisano koje je i mnogo različito od naših memorija. What is different? Šta je pogrešno? To know that Što je for drugačije? certain, I'll need everyone's help. Samo to za sigurno. Treba mi svačije pomoć. I want you all to tell me everything that you remember about Hope's Peak Academy. Želim da svi mi recite što se sebi sačito oko Hyperx Academy. We just need to talk about what we remember from Hope's Peak. Dobro, samo pričamo oko tome što sad čujemo od Hyperx Peak. Ok. So it started with the biggest Počeo sa time, dobro. That event originated at Hope's Peak Academy. Taj event, ok, neću, ja ću sam. All cause Jest. Yeah, it was me. Da, to sam bilo ja. Junko Enoshima enrolled in Hope's Peak Academy as the ultimate fashionista. Junko Enoshima je krenuo u Hyperx Academy kao ultimate fashionist. But my real identity was the ultimate despair. A moj pravi identity bio ultimate despair. In order to cover the world in despair, I put my plans. Kako bi pokrivala svet u oči, ja sam stavio svoje planove. Wait a minute. Something doesn't add up here. Sačekaj minut, nešto ne dodaje sebe. I detect no discrepancy in my memory. A? Ja ne detektujem bilo kakva greška u mom memorijskom banku. Yes. Everything we just said is just like we remember it. Da, sve što smo rekli je baš kako se mi sačuvamo. But it doesn't match what's written in the history of Hope's Peak Academy. Ali ne mesuže ono ali ne odgovara što ono napisano u istoriji od Hyperx Academy. Govorimo baš tačno zašto. Ja ću odrediti to tačno zašto kasnije. Za sada treba da identifikujem taj grešku. So you gotta play Spot the Difference. Samo odigraš, znači ako možda igraš, spot the difference. Pogodi razliku. Find out what everyone is mistaken about in their memories of Hope's Peak Academy. Pontirani, šta svi su pogrešni kod tome u njihovom memoriju od Hyperx Academy. Alright, time to play some Danganronpa. U redu, vreme da igramo neku Danganronpa 3. The biggest, most awful, most tragic event in human
That event originated at Hope's Peak Academy, inspiring war and terrorism around the world. The cause of all that despair was just a single high school girl. A student of Hope's Peak Academy. The ultimate despair! Junko Enoshima! I did everything in my power. To spread despair over the entire world! I was wrong! The biggest, most awful, most tragic event in human history. That event originated at Hope's Peak Academy, inspiring war and terrorism around the world. The cause of all that despair was just a single high school girl. A student of Hope's Peak Academy. Despair! Enoshima! I did everything in my power. Despair over the entire world! The biggest... Peak Academy, Inspiring war and terrorism around the world. Girl. I evo ga. That's wrong! One high school girl started the tragedy, the ultimate despair. Junko Enoshima. Jedna high school girl je počela tragediju. Ultimate Despair, Junko Enoshima. At least that's what I remember. But that's not what this book says. Barem se tako sećam. Ali to nije tako da je ovdje, da je ova knjiga, što ova knjiga piše. Ultimate despair doesn't just refer to Junko Enoshima. Ultimate Despair ne samo misli na Junko Enoshima. It refers to a group and the movement that came after. To misli na grupu ili movement koji je došlo kasnije. Put it simply, there's more to ultimate despair than Junko Enoshima. Postavimo prosto. Ima više do Ultimate Despair nego Junko Enoshima. This is the first time I've heard about this. Wasn't Junko the ultimate despair? Ovo prvi put kad sam čuo za... Zar nije Junko bila Ultimate Despair? That's what I recall as well. That label should only apply to her. To je ono što se sačem isto. Taj obeleži bi trebalo samo da aplicira njoj. Coincidences sure are scary. Everyone misremembered the same thing. Slučajno su zaista strašni. Svi nisu zapamtili istu stvar. Coincidence? Misremembered? Slučajnost? Ne, nije slučajnost. Ja znam da ima neka razlika u tim memorijama. And that's not all. There are other discrepancies I'd like to point out. Nije to samo. Ima druge neke greške koje bi... Ili neke tu razlike koje bi želeo da point out. Does it even matter? I'm bored already. Da li je zaista toliko važno? Već mi je dosadno. Just shut up. Samo mukni. So, let's continue where we left off. Dakle, ajmo da nastavimo da smo mi bili ostavljeni. Junko resorted to different tactics to cover the world with despair. Junko je počeo sa drugačijim taktikama da osvoji svet sa očajanjem. The killing game between the 78th class of Hope's Peak Academy, for example. Killing game između 78. klas od Hope's Peak Academy, na primjer. They were locked up and forced into the killing game by the ultimate despair. Oni su bili zaključeni i forsani u killing game od Ultimate Despair. Šta je ne znam. But boo-hoo. Boo-hoo. When I, the one who started it all, died, events were set in motion. Ali kada ja, koji je počeo sve to i umrao, dešavanje su bili smešteni u moci, što vedi. And the world began to move towards restoration. Svet je počeo da se pomore prema popravku, ne znam, popravci. Da se popravi. Between the Future Foundation and the remnants of despair raged on. I onda borba između Future Foundation i ostaci od učenja se vodile. The scenario was avoided. Yay! A happy ending. Najgori slučaj Sene je bio izbjegnut. Jej, srčan kraj. Ne još, ima još neke pointe što konfliktuje sa istorijom. Pointe ću to sljedeće.
Samo jedno. The biggest, most awful, most tragic event in human history happened. Because Shinto prepared countless ways of spreading despair. Like the killing game of the 78th class of Hope's Peak Academy. They were held prisoner by the ultimate despair and forced into the killing game. Oh, I have some bad news about that. The events that my death set in motion are only now reaching their climax. So the remnants of despair in the Future Foundation are still fighting. But for now, we've avoided the worst of it. Drugačije naše memorije ipak. Šta je kontradikcija? The biggest, most awful, most... tragic event in human history. I prepared countless ways of spreading despair. The killing game of the 78th class of Hope's Peak Academy. They were held prisoner by the ultimate despair. Nije. It wasn't the ultimate despair that trapped the 78th class in Hope's Peak Academy. Nije to bio Ultimate Despair koji je trapao 78. čas ovaj klas u Graficka akademiji. It was the class themselves. They shut themselves in. Su bili klas sami. Oni su zatvorili sami unutra. Shut themselves in? Zatvorili sami? Why would they shut themselves in? Zašto bi zatvorili sami? Sami. It has to do with the Hope's Peak Academy shelter. Možda ima nešto sa Hope's Peak Academy shelter projekat. During the tragedy, the 78th class Tokom je tragedija. 78. klas. trapped themselves inside Hope's Peak Academy for protection. Su trapali sami sebe unutra Hope's Peak Academy za zaštitu. So our memory of the 78th class being trapped by the ultimate despair. Znači naša memorija od 78. klas gdje je bio trapan od Ultimate Despair. Are you saying our memories are wrong? To kaže da su naše memorije pogrešne. It just means those documents were written all half-assed. To samo znači da tih dokumenta su bile napisane half-assed. There's no need to worry about it. Your memories are all correct. Nema tu nikakve potrebe da se brineš o tome. Tvoje memorije su sve tačne. What you've been saying isn't consistent. First you said it was just coincidence. Ono što si rekao nije konstantno. Prvo si rekao da to je bio slučajnost. Is that so? A? Tako. Let's just move on. I want to talk about one more thing from our memories. Ajmo samo da pomerimo dalje. Želim da pričam za još jednu stvar od naših memorija. It's about the rebuilt Hope's Peak Academy that we were attending. To je za taj ponovo izgrađenu Hope's Peak Academy koju smo mi tamo What about tada Hope's Peak Academy? otišli. Šta za Hope's Peak Academy? There's no doubt that the 16 of us were students at Hope's Peak Academy. Nema tu sumnje da 600 nas su bili studenti kod Hope's Peak Academy. We heard it had been rebuilt and was accepting applications for talented students. Vi ste to čuli da je to bio izgrađeno? Ponovo izgrađen. I da je prihvatio aplikacije za talentovane studente opet. And so, we gathered at the brand new Hope's Peak I Academy. tako smo se pokupili kod najnoviji Hope's Peak Academy. Since Hope's Peak Academy was large, we were all in separate classes. Pošto Hope's Peak Academy je bilo ogromno, bili svi u različitim časovima. But there's no doubt we were students of the new school. Ali nema nikakve tu sumnje da smo mi bili studenti od tog novog škola. Baš kao što sam mislio, ima nešto pogrešno tu. A zašto? Zašto su naše memorije tako drugačije? Hope's Peak Academy was rebuilt. And with that, recruitment of talented students resumed. Ne, nije to to. We remember Hope's Peak Academy taking applications from talented students. Mi sažem kako Hope's Peak Academy je uzimao aplikaciju od talentovane studente. But that's not what's written A here. to nije ono što je napisano. The Academy did not take applications.
all of their students were scouted. Akademija nije uzimala aplikacije. Sve njihove studente bi su bili skautovani. Scouted? I've never heard that. Scouted? Ja nikad nisam to čuo. I wasn't scouted. I applied to Hope's Peak Academy on my own. Nisam bio skautovan. Ja sam se aplicirao do Hope's Peak Akademije ovako sam. I chose to come to Hope's Peak. I ja isto. Ja sam odabrao da dolazim do Hope's Peak. At least, that's what I remember. Ili barem to je ono što se seća. Are you saying we're remembering it wrong? Da kaže da smo to zapamtili pogrešno? Da. What if this book's just wrong? Researchers make mistakes too. Tako ovo knjiga je pogrešno. Researchers napravi greške isto. Maybe so, but I'm not getting all this from just the book. Možda, ali ne samo dobijem sve ovo od knjige. There is other evidence as well. Imaju druge dokaze isto. Other what? Druge šta? The killing game we're in now is one that began with Hope's Peak Academy. Killing game koji smo sada je taj koji je počeo sa Hope's Peak Academy. So this is the third game after Hope's Peak and Jabberwock Island. Što znači da ovo je treća igra, nakon Hope's Peak i Jabberwock Island. But remember what Rantaro said? Sad ću te što je Rantaro rekao. Pa istini je da ovo nije vaša prva killing game. Ili tvoj prvi game, ti si Ultimate Survivor, ti si preživio posljednji killing game. But Rantaro's name wasn't listed among the past participants. Ali Rantarovo ime nije bilo listovano među tim prošlim učesnika od tog igra. He's not present at the two killing games that Junko orchestrated. Nije bio prisutan kod tih dve killing igre koje su Junko orkestrovao. Then, which killing game did Rantaro participate in? Onda, koji killing game je Rantaro se uključio? I'm not entirely sure, but it's clearly inconsistent, isn't it? Nisam toliko siguran, ali glavno je inconsistent za njih. And the inconsistencies don't stop there. Kokichi's account is also suspect. I tih inconsistencies ne prestaje tu. Kokichijevo nalog je isto sumnjiv što. Kokichi's account is inconsistent too? Kokichijev account je inconsistent. An inconsistency? Do tell. Inconsistency. We remember Kokichi as a remnant of despair. Mi sačemo Kokichi kao jedan ostatak od očajanja. But I don't think that's true. He wasn't a remnant Ali of ne mislim da je despair. bio to istinito. On nije bio ostatak od očajanja. He wasn't a remnant of despair? Nije bio ostatak od očajanja. That's impossible! He was definitely a remnant of despair. To je nemoguće, on je definitivno bio ostatak od očajanja. The remnants of despair were the ones who tried to stop the Gopher project. Ostatak očajanja su bili ti koji su pokušali da sprečavaju Gopher projekat. And Kokichi was their leader. If he was the one leading the remnants of despair, Kokichi je bio njihov vođa. Iako bio taj koji je vodio remnants od despair. then he must have been second only to the ultimate despair herself. Onda on je morao da je bio drugi samo do ultimate despair, samo. Yes, he loved me more than anyone. Like an obsessed fan hiding in the bushes. Da, više mi volio nego bilo kome. Kao jedan obsesivan fan koji sakrio u žbunju. So where's your proof he wasn't a remnant of despair? Tako da je tvoj dokaz da nije bio remnant od despair, što je. Dokaz da Kokichi nije remnant od despair. Pogledaj, odmah tu. The motive video we found in Kokichi's dorm. Motivni snim koji smo mi našli u Kokichijevu dormu. Kokichi Oma, Ultimate Supreme Leader. On je proizvodio Mayhem. On je proizvodio svet. Mayhem na celom svetu kao vođa tajna organizacija DICE. I od Mayhem je mislim... Aha, dobro. An organization centered around petty crimes, one that forbids murder. Organizacija koja je centrirala oko peti zločina. To je jedan koji je zabranjivao ubistvo. And in addition to that, the group was only 10 people.
I još dodatno sa time, u grupi je bio samo 10 ljudi. That's far too few to be the same group that tried to sabotage the Gopher project. To je previše malo da bude ista grupa koja je pokušava da se sabotažira šta god Gopher projekat. Meaning that whatever group Kokichi was a part of is not the remnants Što of znači da koju god grupu i Kokichi bio deo, nije od remnants of the Despair. Ok? His motive video clearly contradicts our memories. Njegov motivni video očigledno kontradiktuje našem. The memory we have of Kokichi being a remnant has to be false. Naša memorija koju mi imamo od Kokichi da je remnant možda bude pogrešna. He wasn't a remnant of despair? That's not Što possible. ti misliš, on nije bio remnant od Despair? To nije moguće. To nije moguće, da. We never actually heard it directly from him. Kada počnem da razmišljam, nikli zapravo nismo to čuli direktno. But it's still not possible. Daj, nije moguće. Kokichi didn't tell us because he wasn't exposed to that flashback light. Kokichi nije nam rekao zašto nije bio ekspozan do tog flashbacka. And neither was Kaito. I nije ni Kaito. Junko. Nada, počne. Kaito didn't appear to know anything about the remnants of despair or Junko Inoshima. Kaito nije izgledao kao da je znao bilo što za Remnants of Despair ili Junko Inoshima. If they'd been exposed to it, maybe we'd know the truth. Ako su bili ekspozani do toga, možda bi mi znali u istinu. Maybe it's better that they weren't. Možda je bolje što nisu. I think the people who were affected by that flashback light were wrong. Mislim da su ljudi koji su bili afecirani od tog flashbacka i su bili pogrešni. What do you A? mean? O čemu ti misliš? All of these weird inconsistencies are from memories we got from the flashback. Sve ove čudne inkonsistencije su od memorije koje smo dobili u flashback light. So the flashback lights are the cause? Znači flashback light su razloge. You found the classroom that makes all the flashback lights. Ti si našao učionicu što napravi svih flashback light. Tako što će. Yes. And I noticed something strange. Da, i primetio se nešto čudno oko toga. I actually did a little experimenting with a device hidden in the room. Ja sam zapravo malo eksperimentisao sa tim uređajem koji je sakriven u taj sobi. It allowed you to select a memory that a flashback light would recover. To ti dozvolio da selektiš memoriju koje flashback light bi pokupio ili što god. However, some of the memories were inconsistent with each other. Svako. Neke od memorije su bile inconsistent sa drugim, među drugim. There are survivors, but another would say there are no survivors. Jedan bi rekao, ima preživlih, a drugi bi rekao, ne postoji preživlih. Bizarre, right? Čudno, za ne? The flashback lights allegedly help us recover our memories. Flashback lights je nama pomogao da nam kao vrati memoriju. We're supposed to remember the truth that we forgot, and there should only be one truth. Mi smo trebali da zapratimo istinu koju smo zaboravili. I tu bi trebalo da bude jedna istina. But then having the option to recover contradictory memories doesn't make sense. Ali onda da imaš opciju da vratiš kontradiktovane, ne znam, memorije, ne pravi smisla. Then what are you saying? Onda što ti kažeš? Huh? The flashback light isn't for recovering lost memories? Is that what you're saying? Flashback light nije za vraćanje izgubene memorije, je to ono što ti kažeš? And what was it for? Zašto je bio onda? What was it for, huh? Huh? Zašto je bio, ha? Go on, tell them. What are the flashback lights for? Ajde, reci im, zašto su flashback lights bio korisni? Zašto su bili flashback lights korisni? Zašto bi mogli da stakneš drugačije memorije? Što to znači ako tih memorija kontradiktuje međusobno? Ako stavimo delove za njim, sad ću se napraviti to smisla. Moćemo da vidimo pravi istinu.
Aha. Ja zapravo puno volim, ne volim ovo, brate, ovog igra, majke mi. Ovo je najgore od svih. Ali šta da ja ovdje tražim, brate? Šta? Šta? Koja je reč druga? Ne skapiram, brate. I može biti bilo šta, brate, bilo šta. Imposter, ne. Impose, ne znam. N, nije A, nije. I nije T, nije M, nije N, i nije I. Nije ono, nije N, nije I, ovaj. Pa ja stvarno više ne znam, brate. Šta bi to moglo bude? Ajde, meni objasni, brate. Možda još jedan I? Preglupo stvar, brate. Zar nisam kliknuo na... Implant. Kakav implant? Šta je ovo igrica, brate? Ovaj Hangman kurac pičku je najteža stvar ikada. Da, tako je, flashback ne bi trebao da vam pomogu da shvatimo bilo što. To je tu da implantuje lažne memorije. Ja ne znam kako ti nisi to, kako niko nije shvatio u ovom univerzumu još uvijek to. Znači ono užas, anime logika. Ne plantuje memorije. Kako ti još dugo imam od ovoga? Aj samo sekund. A ne, to je od ovog prvog igrice. Samo sekund.
I got it! While I was in the AV room, watching the DVD of our interviews with the headmaster. Ček. You made sure I couldn't finish watching the video. And the reason you did that is because you didn't want me to see the real Junko, did you? Oh, yeah! If everyone was in that video... Ček. Before being destroyed, You know, Motivated to do it. Because you got a memory from one. Jo, ja stvarno mislim da neću moći da uspijem ovo da završim, brat. Da bolje pogledam. Ne znam. Stvarno užasno, brat. Koliko dugačko ovo. Implantuje memoriju. yes, the memories you could select for the flashback lights weren't our real memories. Da, memoriju koju se mogu da selektuješ za flashback lights nisu bile naše prave memorije. Okej. They were memories to be implanted inside us. Oni su bili memorije da budu implantovani unutar nas. That's why the contents of those memories contradict I each zbog other. toga sadržaj tih memorija kontradiktuju se međusobno. Once we're exposed to a flashback light, those memories become the truth. Nakon što smo ekspozirani sa tim flashback light, tih memorija postane istina za nas. So the memories we recovered with the flashback lights were... Znači memorije koje smo mi vratili sa flashback lights su bili Not real. They were all false memories. nestvarni. Svi su bili te lažne They were memorije. all lies. Svi su oni bili laži. lies! Lažovo. What a horrible truth! If the memories from the flashback lights are A lies, kakva užasna istina. Ako memorije od flashback lights su lažove, everything was a lie! All the suspense and foreshadowing was for nothing! onda sve je laž. Sve suspense i foreshadowing bio za ništa. Can you believe it? It's like everything that happened didn't matter at all. I to možda veruješ? Da je kao sve... Kao da je sve ono što se desilo nije bio bitno. That is what it means. Pa, to jeste ono što to znači. Huh? A? Lies are just like snowballs. The more you roll them, the bigger they get. Lažu su kao snowballs. Što više ih kotrlješ, postane veće. Okej. The bigger they are, Već, the more fun and shocking it is when they're revealed. to su veće. Što više zabavniji i shocking kada su oni otkriveni. Aha, That's why everything up till now has been lies. That's the truth. laži. I zbog toga sve do sada su bili lažovi. To je istina. The memories from the flashback lights were just lies? Memorije od flashback lights su samo bile lažove. Laž. Lažove. Laž. Baš kao što je Shuichi rekao. Flashback lights nisu za vraćanje izgubljene memorije. They're tools for implanting new ones. To su alatke da implantuju nove. The light we emit is actually information that's been converted to light waves. Svetlost koju oni emituju, zapravo informacije koje je bio konvertovane do svetlosne talasa. That light is beamed directly into the brain, causing a deja vu sort of phenomenon. Taj svetlo je beamovan direktno u mozak. Što stvori deja vu nekakav fenomen. The brain gets confused and thinks the info it just received happened in the past. Mozak bude konfuzan. Misli da informacije što je za ono što je dobio
je se desilo u prošlosti. We were just confused. Vi ste samo bili konfuzni. For example, your memories of being students of Hope's Peak Academy? Na primjer, tvoj memorij od toga da budeš student od Hope's Peak Academije. You guys don't have anything to do with Hope's Peak Academy. Fake. Vi ljudi nemate ništa bilo što da radite sa Hope's Peak Academije. None of us were ever students there. It was just a fake memory. Nije nas, nikad nisu bili studenti tamo. To je samo bila lažna memorija. Not students from Hope's Mi smo studenti od Hope's Peak. Yep, that was all fake. Da, to je sve bilo laž. Looking back, it was a mistake to have you remember Hope's Peak. Gledajući nazad, bio je to greška da vam se da natram da svi se presetite Hope's Peak. I didn't originally plan on giving you those memories, but Nisam originalno planirao da vam dam te memorije, ali I was in a rush and overlooked all those inconsistencies, so you figured it all out. bila sam u žurbi i pregledao sam svih tih inconsistencies, tako da ste vi to sve shvatili. It's hopelessly the worst. Beznatačno je najgore, jeste. So that's why Kokichi had to die? Zbog toga Kokichi mora da umre. Good job, Mr. Detective. You got it. Dobar posao, Mr. Detective. Hvala se. The only reason we thought Kokichi was a remnant was because of the flashback. Jedini razlog zašto smo mi mislili da Kokichi bio remnant zbog flashback lights. But he did say that he was the leader of a cult Ali organization. on jeste rekao da je bio vođa od kultnog organizacije. That was a lie he invented himself. To je laž koju je inventovao sam. He wanted to be the mastermind. He wanted us to believe it. On nije želeo da bude mastermind. On je želeo nas da verujemo na to. That's why he lied. Zbog toga je lagao. He usurped the mastermind's role, but in doing so, became a thorn in their side. On je uhvatio mastermind role, ali tako što radio, postaje trn u njihovu stranu. So to get rid of that hindrance, the mastermind played along with a lie. Tako da sklani taj hindrance, mastermind je igrao sa tim lažom. Mastermind manipulated us into thinking Kokichi was a remnant of despair. Mastermind manipulirao su nas da mislimo da Kokichi bio remnant od despair. At the same time, having everyone remember Hope's Peak Academy. U isto vreme, im svakome da se pamti Hope's Peak Academije. Made you guys target him because you thought he was a remnant of despair. Je teralo vas ljudi da targetuju njega zato što se ti mislio da je bio remnant od despair. Using the flashback lights to control us? Ti si iskoristila flashback lights da kontrolišeš. Then the reason I tried to kill Kokichi was... Onda razlog zašto sam pokušavao da ubijem Kokichi je bio... You were being controlled by false memories, like putty in the mastermind's hand. Vi ste svi bili kontrolisani od lažne memorije. Kao pati u mastermind ukeštaju. But Maki wasn't the only one being controlled. You all were. Na Maki nije bila sam jedina koja je bila kontrolisana. Svi ste vi bili. Remember when Kokichi revealed the truth of the outside world? I zašto kada je Kokichi otkrio istinu od spoljašnjeg sveta, You all got so depressed. You couldn't even focus on the killing game. svi ste tako bili depresivni. Niste mogli čak da... Niste mogli da fokusirate na killing game. Wait, then, to make us recover from that, you... Čekaj onda. Da nas nateraš da kako se zove, da se popravimo toga. Ti, We gave you memories of being Hope's Peak Academy students, the symbol of hope. dali su vam memoriju od toga da budete Hope's Peak Academy studenti. Simbol od nade. So you all could face despair. Kako biste vi svi suočavali sa očajanjem. You controlled us with that fake memory? Ti si nas kontrolisala sa tim lažnom memorijom. Well, it wasn't just that memory. It was all of them up till now. Pa nije bio samo taj memorij. Bio sve od njih, sve do sada. New mysteries and truths turn to motivation. Motivation drives a story. No, misteri istine se pretvaraju u motivaciju. Motivacija pera priču. Everything from the flashback lights was just motivation to move you forward. Sve od flashback lights je bio samo motivacija da ti pomogne napred. But
But I guess it was fake motivation. Ali, vajde, jeste bio to lažna motivacija. You idiots kept getting jerked around by meaningless lies. Vi idioti ste bili non stop zajebani od beznačajne laže. That last trial was like that too, wasn't it? Why was it you were so motivated to Ovaj klas trali bio kao tako isto. To što si bio tako motivisan da to uradiš. Because you got a memory from one of the flashback lights, right? Jer si dobio memoriju od jednog od flashback lights, za ne? Was that also a memory you used to control Je us? to bio isto memorija koju si koristio da nas kontrolišeš? Hey, what was it you guys remembered from it again? I što je to bilo od vas, što ste zapamtili od toga? Opet. At first, you ran away from the Gopher Project, humanity's last hope. Prvo si istrčao iz Gopher projekat. Gopher projekat. Čovječanstvo poslije nade. But then, you bravely chose to accept your fate. Ali onda si hrabro izabrao da prihvatiš svoju sudbinu. You took on all the wishes of your friends and family. Preuzeo si na sve želje od tvog prijatelja i porodice. And now, you remember how you got here. I sada, sjećate se kako ste stigli ovdje. You remembered that you had all been entrusted with the world's hope, right? Ti se sjećaš kako ste vi svi bili uvereni sa svjetskom nadom, zar ne? Remembering the weight of that hope should have made you feel stronger. I sjećanje na težinu tog nade je trebao da ti natera da osjećaš snažnije. I have to escape. I'll never give up. I won't be defeated by the mastermind. Moram pobjegam, nik neću odustati. Jer neću biti poražena od masterminda. Even though Kaito and Kokichi were gone, and Kibo started to go berserk, I nakon što Kaito i Kokichi su nestali i Kibo je počeo da polovi. you guys didn't give up hope. You decided to face this killing game, right? Ljudi niste izgubili nadu. Vi ste odlučili da suočite sa ovom killing game, zar ne? You were controlling our emotions? Even our resolve to defeat the mastermind? Vi ste kontrolisali naše emocije, čak i naš resolve da previmo mastermind. This is a killing game. Porazimo. A death game where emotions run like blood. Ovo je killing game. Smrtna igra da emocije krene kao... Participants aren't trying their best to live. It's just not very exciting. Ako učesnike ne pokušaju svoje najbolje da žive, da nije toliko ludio. Oh, the memories were fake? Then, what was everything till now? Svi tih memorija su bili lažne. A šta je bilo sve do sada? That memory, Ta memorija, ta memorija. that memory, and that memory, I ta memorija, ta and memorija. that memory, and that memory. If they were all fake memories, then Ako su sve od njih bili lažne memorije, onda... where are we? Why are we in this killing game? Gdje smo mi? Zašto smo mi u ovom killing game? Yeah, who knows? My plans for mankind's last killing game kind of just fell apart. Da, ko zna. Moj plan za čovječanstvo, ovaj posljednji killing game je neko samo ispred. So figure out why on your own. This is a class trial after all. Tako da shvatite sami zašto. Ovo je klas trajda ipak. Who are you? Onda, ko si ti? Hm? I don't know who you are. Ja ne znam ko si ti. What's not to understand? A? Šta je to nije da razumiješ? Ja? Became me. What about that don't you get? Ja sam postao ja. Ja sam postao ja. Šta je oko tome što ti ne shvatiš? If this killing game is connected to Hope's Peak Academy, then I believe you. Ako ovaj killing game je konektovan do Hope's Peak Academy, onda ja verujem toga. This is certainly the work of someone carrying on Junko Inoshima's will. Ovo je tekako rad od nekoga koji nosi na Junko Inoshimovo volje. But we have nothing to do with Hope's Peak, so you can't be Junko. Ali mi nemamo ništa da veze sa Hope's Peak, tako da ti ne možeš da budeš Junko. So who the hell are you? Onda ko si ti? I'm me, no one else. O, wow. Ja sam ja, niko drugi. Šta? What is this? Šta je ovo? You know him, don't you? He was in the Jabberwock Island killing game. A? Vi znate njega, za ne? Ne bi u Jabberwock Island killing game. Hajime Hinata. Baš je čudno govorio.
Sam Hajime Hinata. That's not what we mean. What are you doing? To nije ono što smo mi htjeli. Da ti to radiš? What am I doing? I'm just cosplaying. Šta ja radim? Ja samo cosplayam. Cosplaying? Cosplayeš? Yeah, this is just cosplay. Da, ovo je samo cosplay. Opa, Mahiro. Veoma zanimljiva selekcija. It's not just normal cosplay, Oh. because I can perfectly replicate the character. A nije to samo normalna cosplay. Jer mogu da perfektno repliciram taj karakter. Check it out! Even my voice sounds exactly the same. Provejte, čak i moj glas zvuči baš isto. Is Junko and Oshima also? Da, Junko Nashima isto. It's my cosplay. Da, to je moj cosplay. I can perfectly reproduce a number of characters and actually become them. Mogu da perfektno proizvodim brojne karaktere ili da postignem od njih. This is the talent of the ultimate cosplayer. Ovo je talent od Ultimate Cosplayer. Characters? Broj od karaktera. How can she cosplay as students of Hope's Peak Academy? Kako bi mogao da cosplay kao studenti od Hope's Peak Academy? Because Sumugi told us. Zašto to Sumugi nam je rekla? To je ono što cosplay bi trebao da bude u prvom mjestu. You remembered! Yes, that's exactly right! A, ti se sećaš? Da, upravo je tako. What does this mean? Onda, šta bi ovo trebalo znači? Opa, kot. What? Šta? If what I said was the truth, then Hope's Peak Academy was... Ako ono što sam rekao je bio istina, onda Hope's Peak Academy je... Šta je Hope's Peak Academy bilo? Ako smo mogli možda da cosplaye kao njih, ima samo jedna mogućnost. Fikcionalno je. It's fictional. Wow, It's all to je veliki fictional? plot twist. To je sve fikcionalno. To je fikcionalno? Fictional? Fikcionalno. The biggest, most awful, most tragic event in human history never happened. Najveće neužasno da nikad niste da to desilo. Wow, ovo je baš ogroman plot twist. Što tiče za priču, ovo je veliki plot twist. Jer bukvalno, brate, kaže ono u obtrku kao da, ovo Danganronpa 1, 2 nikad nije se desilo. To je kao, znaš, zadnja igrica od jednog velikog franšiza, možda ne velika, ali neka franšiza koja ti sviđa ili neka velika, aj može. Samo jednom, taj posljednja igrica, neka u tom univerzumu, barem, kaže ono, uglavnom, sve ono što se desilo pre, uopšte nije bilo. Bukvalno, brate, ono, aj zdravo. Hope's Peak, the Future Foundation, and the remnants of despair do not exist. Hope's Peak, Future Foundation i Remnants of Despair ne postoji. Because it's all fiction. None of it actually happened in the real world. Jer je sve to fikcionalno. Bilo što toga nije se desilo u pravom životu. All of those events took place within a fictional world known as Danganronpa. Oh! To je veoma čudno. Ne sviđa mi se ovo uopšte. Malo mi je, brate, ovo strašno. Čekaj, svih ovih events dešavanja su uzimali unutra u fikcionalnom svetu, poznato kao Danganronpa. Danganronpa. Danganronpa? Ne mogu da vidim. Šta? O čemu ti uopšte pričaš? Šta? Nek nisi čuo za Danganronpa? Svi su mi karakter u njemu. Me, that nasty pig bart, and everyone else are all fictional. Pa tako,
ja i taj nasti tog odvratnog Pigdwarf. I svi ostali su svi fikcionalni. Hold on. Then, Hope's Peak Academy doesn't exist? Sačekaj, Hope's Peak Academy ne postoji. Nope, because it's fiction. Doesn't exist in the Ne? real world. Zašto je fikcionalno? Ne postoji u pravi život. What? Šta? Isn't that surprising? Zar nije to iznenađujuće? Yeah. Up till now you thought fiction was fact. Da, sve do sada si mislio da je u fikciji bio činjenica. Fiction is just fiction. Danganronpa's just fiction. Ali fikcija samo fikcija. Danganronpa je samo fikcija. This whole Danganronpa story was just stuffed into your memories. Ovo cijela Danganronpa priča je bila samo utrpana u vašoj memoriji. For that reason, you all believed that work of fiction was, in fact, reality. Zbog tog razloga, svi ste verovali da ta rad od fikcije je zapravo bio realnosti. That's how we put on a cosplay performance for everyone to see. A, i Buki. I tako smo mi stavili cosplay performance za svakome, da vidi. Nisam nedostaje i Buki. I nakon što je glupo. Ali mi se sviđa mnogo zbog toga. A cosplay performance of the whole wide Danganronpa world. Cosplay performance od celog, od šireg Danganronpa sveta, što god. The whole wide Cosplay od celog sveta. Ok, dobro, ajde, brate. So, this was all fake? Everything was made up? Znači, ovo sve je bilo lažno. To je bilo izmišljeno. The whole time, we thought it was real? Celo vreme. Mi smo to mislili da je to bilo stvarno. Did you think the ultimate cosplayer's talent was only limited to characters? Da ste vi stvarno mislili da Ultimate Cosplayer talent je bio samo limitovan do karaktera? It'd be kinda lame if that was all the big bad mastermind could do. Bio bi neko ko je dosadno ako to je ono što je onaj veliki loši nastavnik mogu da uradi. I can do far more than that. I can cosplay the world itself. Ja mogu da uradim više nego, baš dosta više od toga. Ja mogu da cosplayim ceo svet ovako So sam. if you want to make me your enemy, Tako da ako želite da natrate mene da budem tvoji neprijatelji, And your enemy is the world of Danganronpa itself. Akane. I dalje želim da ti jedem, ali jebi ih. Užas, izvini. Moram da smirim. Ovo nije... Da. Ne sam takve stvari da govorim. Onda tvoji neprijatelj je svet od Danganronpa sam. Danganronpa itself? Danganronpa sama? Svoje. Why? Why would you do this? Why make us think it's real? Ali zašto? Zašto bi ovo radio? Zašto bi nas naterao da mislimo da je to sve stvarno? well, duh. It's so you don't play the killing game. Pa da, kako bi... To je sve kako bi ti mogao da igraš killing game. This is the world of Danganronpa, you know? No shit we're playing the killing game. Ovo je sve to Danganronpa, znaš. Mi igramo... Nema tu stranje da igramo killing game, što god. It's not just any killing game. Nagito. Ja se zapitam šta taj lik radi. Nije samo to bilo koji killing game. It's a killing game that takes place in the real world, propped up by fiction. To je killing game koji zauzima mjesto u pravi život. Propovan od fikcije. Ova priča je postala ludila. Real fiction. U drugim rečima, to je ultimate pravi fikcije. Ultimate pravi fikcije. I kako može da se oblači promeni oblik do kuraca? But if it's fiction, if everything isn't real, Ako je fikcija, ako nije sve stvarno, then the world being in ruins is also fiction. onda svet da bude urušen je također fikcija, za ne? The world outside is fine, right? Svet napolje tamo u svetu je dobro, za ne? Right, of course. A da tako je, naravno. How did you like that scene? Our staff worked very hard on it. Kako vam se svida taj sam, naš staff je potrudio puno na tomu. Staff? Staff. There's no need to
Nema to potrebno da pobrinite za ljudi backstage. Anyway, back to our conversation. Čovjek tog zida se pomogu, brate. Svako, nazad u našu konverzaciju. Ljudi, možete da se opusti. The world hasn't been destroyed. Svet nije bilo ništa. It's not destroyed? Then we can all go home. That ain't happening. Ne, to neće se desiti. Why? If the world is still intact, then we have homes to return to. Zašto? Ako je svet daje redu, da imamo domove da se vratimo. I told you that ain't happening, you dumb sea urchin headed. Wait, that's me. Rekao sam da se to ne dešava, ti glupi si uračeni, a ne to smije. Da, to si ti. Monokuma, what's going on? Ono kuma, što se dešava? Do you really want to know? Da li ti zaista želiš da znaš? Forget about the world. It wants nothing to do with you. Zaboravi za svet. Ne želi ništa da radi sa tom. The walls of this academy are your world now. The outside world is of no concern to you. Zidove od ove akademije nije... Zidove od ove akademije je tvoj svet sada. Spolješnji svet nije tvoj briga sada. Isn't that right, you guys? Publika i tekako se slažu sa mnom, zar nije to tako ljudi? Ceo vreme kad su mislili za kao publiku, oni su mislili na nas, ne kao igrač ili igrači kao. Ja ne znam što pokušao ova igrica da uradi, ali dobro. Pokušao da razbije četvrti zid, što bi se reklo. I to kao baš jako ovdje sad. What the fuck? Šta? Ko su ovi ljudi? Oni su svi gledali ovaj killing game kako se dešava. Ova igrica pokušala da kaže da sam ja deo od ovog priča. Ili kao, znaš, da su svi koji igraju ovu igricu do sada, da su deo od ovog igrice, od onog. Što je zapravo zanimljivo, ali istovremeno veoma strašno. Veoma jezivo. Da. Naravno, za oni koji vide nas ovdje su samo frakcije našeg totalnog gledalca. Gledaj nas. Ih se jak. To je kao što Shuichi rekao. Ovo je sve bilo raspoređeno zašto je ili arranged ili sređeno kako bi ljudi želi to da vidi. Ovo sve je bio show. Ovo cijela killing game. Da, svakom ovom celom mirnom svetu gledao je show. Mirnom svetu. Evo je tok. Spolješnji svet je mir ovako sam. Nema očajanja ili vratovi. Ljudi u ovom mirnom svetu su popuno ludi za ovim killing game. Čekaj, nešto pisalo waifu, brat. Ali čekaj, zašto bi jedan miran svet bio potrebno igrice kao... To je zbog toga što je ovaj svet toliko mirno da ovaj killing game je potrebno. Jel, ova igrica pokušava da kaže da smo mi donaka kao neki ultimate despair, jer zbog toga što kao, znaš, ako je sve nešto toliko mirno, onda je to dosadno, a kada nešto
problematično ili neka drama, to znači da je, eto, bude zanimljivo. Pa, iskreno ima pouka od ovoga, ima pouka. Ima pouka i takako. Sad toliko miran, ljudi su postali toliko dosadni. Njima treba stimulacija. No, mi smo kreirali ovaj Ultimate Graficka kako bi Danganronpa bi mogli ispuniti taj želje. Svaka osoba u spomeničnom svijetu koji je gledao ovo je ogroman Danganronpa fan. Svako voli tih killing games. Ovo killing game je za svakome. Tako da to je svačije killing school semestra. Ovaj killing game je posljednji entry od Danganronpa. Dugo očekivano sequelu koji su svi čekali. Ovo je istina od ovog killing game. Zar nije to ultimate prava fikcija? We were forced to play some fictional killing game? Mi smo bili forsirani da igramo neku fikcionalnu killing game? Ha, vidi ovog. Danganronpa. Isto premeti previše kasno. Nema Danganronpa bez Monokuma. Pošto sam ovdje, to znači da je ovo Danganronpa. Oh wow. Oh wow. Ja ne znam kako ću da... Ne znam što će biti posle ovoga stvarno. Šta je ovo? Znamo što da kažete. To je naslov od trenutnih Danganronpa što vi ljudi radite. Ne mogu njega, aj zdravo. Uopšte mi se nedostaje kontent. Gundam je mnogo teško da se translatuje. Aj zdravo. Nek se nosi on. I nakon što je mnogo ljubazan kao... Znam da ljudi ga nešto gotive puno, ali... Vrate za translacije, vrate je užas. Gundam sam pobegnu. O čemu to misliš? Jebo kaže. Danganronpa je otišao toliko daleko. Zato što ceo svet to uživa i podržava to. A? Koliko dugo je bilo? Je nastavio. Ja se zaboravio koja je sezona od Danganronpa i ovo. I vi da ste glupi nego mravi. Čujići, šta ti misliš? Šta? Koji broj killing game? Koja sezona ti misliš da smo mi? O čemu? Obično bi mogao da kažeš od logo. And if that's not enough of a hint, just feast your eyes below my belt. Znači da kažem, najzdrav. Koji killing game je ovo? Koji broj Danganronpa je ovo? Možda kažeš od logo. Onda ovaj killing game je... 53? Ja nije 53, onda ovaj killing game je... Da, 53. Što znači da ovo nije baš tačno u ovom kao univerzumu, okej. A, zbog toga su dobro, okej. Zbog taj svet kao, okej.
53rd one? I zbog toga je nazvana ovaj Junko Nashima 53. Wow. Sve se poveže. Zato Japanci kad nešto stvore, iskreno mnogo su pametni za to. Tako da sve lepo poveže i to obožavam. To je pravi priča, tako treba prava priča da se poveže sve. Ali iskreno i vod. A nema, brate, ono, mislim, ne znam što da kažem, ne znam što sam teo da kažem, šta mi je, ne znam, nemam pojma. Ali, znaš, mnogo su pametni stvari, jer oni napred znaju šta treba da dodaju. Ili smisle to i onda se to neko pokapa sa njima. Moglo ovo da bude prestreč. A pazi, ja sam mislio da ovo zapravo bilo treći deo, kao verzija 3. Ali nije, 53. Što je zapravo veoma zanimljivo. Ali šta bi to trebalo znači? Ali to znači da u ovom igricu, ne znam, možda ovo je neka kao univerzum koji je slično kao univerzum koji mi znamo, ali i mnogo drugačije, da je kao tipa ovo je prestreća, ako nas i ovo i daje kao treća igrica, ali nemam pojma. I bi moglo ovo da bude prestreća. Vidim tačno, ovo je 53. sezona od Danganronpa. In other words, Danganronpa V3's official name is Danganronpa 53! Jera, brate, a kome ti pričaš kad nema nikoga? A znam, brate, ali, kako kažem, niki se ne zna ko će da gleda ovo. Mislim, čak i ako niko ne gleda ovo uživo, ja bih baš volao da svako ovo ostane na kanalu, zato što posle kada završim live stream, meni se to ostavlja na kanalu kao neki upload. Znači, ceo live stream ostane na mom kanalu. I za svaki slučaj, ako neko baš stvarno hoće nekako da gleda ceo live stream, eto, ja ću sve da tu kažem sve i svašta, eto ti. Tako da, kako bi, znaš, kako bi čak davao ljudima razlog, otprilike, znaš, za to da gledaju na moje prošle live streamove, više kao, otko znam. Ako hoće. I ako njima stvarno to, kao nešto zanimljivo. Jera, jesi ti nov na kanalu? Jesi bio da prevrat? Tako da. U drugim nečima Danganronpa V3 oficijalna zvanična ime je Danganronpa 53. To je bilo... aha. Pa sad ovaj god. Tako što počinje sa Hope Speak Academia Ark u Danganronpa 1, 2, pa onda 3. Sezone samo dolazi i sa time dolaze još više Killing Games. Sve dok ne tranzicira igrici i anime, posle novo. Ultimate pravi fikcija prava, što god. Jerry je otišao, brat. Bukvalno, i lik je pitao mene, nije mogao da stane, kakav peder, brat. Ako pitaš nešto, ako ti stvarno nešto zanima, jer ti si pitao, barem ostani malo da, znaš, da čuješ za ono što treba da govorim, znaš. Ali jebi ga. Što je bilo do pravisko? Čekaj, vidimo.
sada smo 53. sezona od Danganronpa. 53rd season? 53. sezona. 1, 2, 3, 10. Čuo se valjda, da. Nema se pogled. Da vidimo. 53. sezona, ok, dobro. Did the letter in there throw you off? Well, I guess that happens. Šta, jel slova tamo tebi vamo izbacilo? Pa, vajde se to došlo. Isn't it just rad how it looks like a letter, but it's really a number? A znije to je kao strava, kako izgleda kao slovo, ali zapravo to je broj. Is the 53rd, as this is the 53rd game we have masterminded. Na šta je to, 53. Kao na to da je ovo 53. igrica koju smo mi mastermindovali. It was supposed to be a hint, but whatever. Treba da bude hint, ali svako, ja sam preko toga. Since this is the 53rd season, one would expect to see a multitude of characters. Pošto ovo je 53. sezona, jedan bi mogao da očekuje da vidi razne neke karaktere. But you only have memories from the first two, so you wouldn't recognize any others. Ali ti imaš samo memoriju od prve dve, tako da ne bi mogao da prepoznaš bilo koje druge. That's why I've limited myself to only cosplaying as Hope's Peak characters. Ma jeli? Da. Evo, puši kurac, bre. Važi, sine, zbog toga ste morali. Da. Pušite kurac, bre. Pičke jedne. Pokažite neke druge likove, jeli? Pičke, ajde. Da vas vidim. A, kurac moj, ne možete. Bi baš fora da pokaže kao tako nešto, ali ne bi. Zbog toga sam limitao sebe da samo da cosplayam kao Hope's Peak karaktere. Is it sinking in yet? This killing game is just the 53rd season of Danganronpa. Jel vam to ulazi u mozak već? Ovo knjigi nije samo 53. sezona od Danganronpa. 53rd Danganronpa. Presta treća od Danganronpa. Trapped in a fictional Danganronpa-inspired world and forced to play the killing game. Zaglavljeni u fikcionalnom Danganronpa inspirisan na svet i forsan da igraju killing game. That's what the world desired from you. To je ono što je svet želeo od tebe. So yes, I'm the mastermind. But the real mastermind forcing you to do this. Odnosno ja, jeli? Puši kurac igrica. Tako da, ja sam mastermind, ali pravi mastermind koji ti force da vi uradite ovo je... The people of the outside world. Ljudi od spojišćeg sveta. Ma jeli? Znaš šta? Ako je tako stvarno, onda ne želim da igram više Danganronpa. Hvala Bogu, pa nisu tražili više za Danganronpa neku igricu. Ko ih jebe? Ko ih jebe, bre? Neću da naprave pare, ali ko ih jebe? Razumiješ? Ko ih jebe? Neću da naprave pare više. A ako ćemo tako, niko nas neće da više tražiti od ovoga. Ali neće dobiti pare, pičke jedne male. Ljudi od spojišnog sveta su tih jedini koji forsiraju tebe da uradiš ovo. The whole world is the real mastermind? Ceo svet je pravi mastermind. The reason I made this world? The reason you guys did the killing game? Razlog zašto sam napravio ovaj svet. Razlog zašto vi ljudi rade killing game. Sve je zbog toga što je spojišni svet to želi, znate. To nisam samo ja. To je bilo ko koji je uključen u ovaj projekt. Projektu? Šta? Ti tu ne znaš šta je to? Da tvoj mozak cure ili tako nešto?
tih ljudi koji vode ovaj Killing Game nisu psihopate kao Renac od Despair. Oni su bukvalno menadžera. Bukvalno. So I want to hear your best guess. What company is running this show? Dakle, želim da ti čujem, pošto najbolje pogađi. Koja kompanija je vodila ovaj show? Jer me ti zajebavaš, brate. Pa zanimljivo. Pa jest, okej. Brate, ali što da je? Team Danganronpa? Yeah, the company that makes Danganronpa is called Team Danganronpa. Da, kompanija koja napravi Danganronpa je nazvana Team Danganronpa. Ljudi ste iza u vašim stadije, što ga, odnosno domaći. Publika već zna odgovor odmah. To je u title credits i od početka isto. What the f... To Despair Curls, dobro. To je ta igrica koju sam preskočio, ajde. Od ovoga ima samo anime, pa eto ti. Final, sve ovo kopira od neke logove, da. Priča nije gotova. Ovo priča nije gotova. Novo Killing Game će početi opet. Okay. I'm also a part of Team Danganronpa. Ja sam isto deo Team Danganronpa. We make the finest killing entertainment. Everyone enjoys our work oh so much. Mi pravimo najfinije killing entertainment. Svako uživa u našem
radu o toliko puno. And our newest project is Danganronpa V3, Killing Harmony. Toliko je čudno zapravo. Naša najnoviji projekat je Danganronpa V3, Killing Harmony. Mada, ovo je da prvi put da sam iskusio ovakav razbijanje četvrtog zida, ako znate što to znači, ako ne jebi ga. Da je toliko, brate, ono, užasno. Nije baš toliko zanimljivo kada se radi na takav način. Ne znam kako će da se izvuče u igri sa ovim. Kad pa onda i Killing Game koji je donošen da od života, od Ultimate pravi cijel. Mukri. You created an entire fictional world to make us do this fictional killing game? Vi ste kreirali jedno ceo fikcionalni svet. Da nas nateraš da uradimo ovo fikcionalno killing game. No matter how many false memories we've been implanted with, we aren't fictional! You sure about that? O, jeste sigurni za to? What? Šta? Wait, I don't want to do this anymore. Let me go home already. U svakom slučaju, ne želim da uradimo ovo više. Pusti mi da idem kući više. That's impossible. Didn't I tell you that you have no homes to go back to? To je nemoguće. Nisam ti rekao da nemaš nikakav dom, da nemate domova da se vrati. Šta? Zašto? You're just like us. You only exist within the world of Danganronpa. Jeste kao vi. Jeste kao mi. Vi samo postojite unutra svetu Danganronpa. Just like you? Baš kao ti. Still don't get it? You just need to ask yourselves one question. Daj ne shvat. Treba da stavite, da pitate sebi jedno pitanje. Who the hell are you guys? Koji ste vi ljudi? Ko smo mi? We're the same. We're all just like you? Mi smo samo kao ti. That's right. You're all fictional too. Da, tako je. Vi ste svi fikcionalni, isti. Ha? Just fictional characters created solely for this killing game. Vi ste samo fikcionalni karakter koji su napravljeni samo za ovaj killing game. Nothing we can do about it, I'm afraid. Danganronpa's that kind of property. Ne možemo da uradimo oko tome ništa. Plašim se da ga dajem opet tako neka vrsta popeti. Šta god. What are you saying? Čemu ti pričaš? We're not fictional. We're living, breathing people. Mi nismo fikcionalni. Smo živi više od ljudi. Your immaterial existence is a fabrication, independent. Okej, Yeah, you're all fictional. da, svi ste fikcionalni. You guys out there beyond the fourth wall already knew that, right? Da. Hvala ti, Buki. Vi ljudi tamo van tog četvrtog zida već ste to znali, zar ne? You all didn't look like this when you first came to the Ultimate Academy. Svi vi niste izgledali kao ovako kad ste prvi put ušli u Ultimate Academy. Those were your true selves. Now you're all just fictional characters. To su samo bili prave tvoje kao osobe, što god vaše. Sada ste samo fikcionalne karaktere. That's the truth. To je istina. To je istina. Onda naše pravi identitet. Normal, average, everyday people with no ultimate talent whatsoever. Vi ste samo normalni, prosječni, svakidašnji ljudi, bez ikakve ultimate talenta. Šta? When you guys came
to this academy for the first time. Kada ste vi ljudi došli do ovog akademije za prvi put, You were just boring, everyday high school students. vi ste samo bili dosadni svakadašnji high school studenti. You were average students with no talent. Just like me. Bili ste prosječni studenti bez ikakve talenta, baš kao ja. But boring everyday characters have no right to be in Danganronpa. Ali dosadne svakidašnji karakter nema niko pravo da budu na Danganronpa. So you were all made more suitable for your new roles. Tako da ste svi bili napravljeni, tako da ste svi bili napravljeni više odgovarajuće za vaše nove uloge. Everyone remembered thanks to the first flashback light. Ti su sete zahvaljujući do tog prvog flashback lighta. You were all given personalities, talents, and upbringings to create your characters. Svima je bilo dato doktora post kako si ti, brat. Svima je bilo dato, svima vama je bilo dato osobine, talente i upbringing, što god to znači da kreira vašeg karaktera. Baš kao taj delightful dokumentarac na pravilnim ubici. It was at that point that the prologue of this story began. I od tog pointa, prolog od ovog priče je počelo. Brate Kyoko poludeo. Which means your ultimate talents are all just fiction. Eko Pekojami je hot išao, brate. Ne bi trebalo ni to kažem iz tebi. Što znači da vaše ultimate talente su samo fikcionalne. To znači da vaše ultimate talente su samo fikcije. Our talents as well? Naše talente isto? Your talents are a bunch of lies. Da, vaše talente su samo gomila neke lažove. Lažove. I mean, they suited you to a certain extent, but mostly in a placebo effect sort of way. Mislim, odgovarali su tebe do jednog određenog pointa ili što god. Što znači placebo effect? Što je to? Ne mogu da... Čijak, idi tamo na kurac. Pušiš mi ti kurac iz tvoj gamerske... Što god. Kao neka vrsta auto suggestion, znaš. Kao ako to uradiš, što će to da radi? It's not just your talents, it's your personalities, families, memories. Nisu to samo tvoj talent. Tvoje osobine, familije, memory. It's all fiction created by the flashback light. To sve fikcije. To sve fikcije koje je napravljeno od flashback light. Can you really say you're not fictional now? Da li ti možeš zaista da kažeš da ti nisi fikcionalna sada? Even if your body is real, your identities, personalities, talents, and past are all fiction. Čak ako to telo je pravo. Tvoje identite, osobine, talente i prošlosti su samo fikcije, okej. You say none of this is fictional now? Da li da možeš da kažeš da bilo što od ovoga nije fikcionalno sada? Uff. Wait a minute. What are you babbling about? Čekaj minut, o čemu ti pričaš? Our identities, personalities, talents, and past are all fictional? Naši
Ne mogu da kažem to! Titis! Evo, titis. Evo. Titis. Identities. Titis. Identite. Su bilo. Talente i prošli su sve fikcionalno. To je grupa. Evo titis, evo ga titis. Joj, koliko dugo nisam to vidio. Joj, jakane. Nije glupo. Je ovo što si ti... Zanima ovo što si ti... Što ste vi želeli. Što ste svi vi želeli. Smo ovo želeli. Da, vi ne bi se... Zatili. Ali vi ljudi ste bili od spojišću sveta. Nije tako čudno uopšte da si želeo da budeš deo od tog šova koje ti voliš. Nema šanse. I ti kažeš da smo mi želi da uključimo na Killing Game? Molim vas, svima, pogledajte ovo. Number 154. My name is... Broj 154, moje ime je... I've always been such a huge fan of Danganronpa and always wanted to be in one. Dok sam bio takav veliki fan od Danganronpa, dok sam bio dok sam teo da budem jedan. If I were a contestant, I would want to be an ultimate detective. Ako bi bio učesnik, ja bih želeo da budem Ultimate Detective. I know there's been a few in the past, and I've always loved those characters. Znam da su bili tu par puta u prošlosti i dugo sam volio te karaktere. So I would want to be one of them. Tako da bih želeo da budem jedan od njih. But I don't have to be a detective. I'll be anything to be part of the show. Ali ne moram da budem detektiv. Ja ću bilo šta da budem deo od showa. And I mean that. Anything. I do anything to be part of Danganronpa. Ja to mislim. Bilo što. Ja bih to radio bilo što da budem deo od Danganronpa. I promise, if I get selected, I will work as hard as I can. Obećavam, ako budem selektovan, ću se potruditi toliko vremena koliko mogu. I will come up with the best, most gruesome murders, I promise. Everyone will love it. Smiću sa najboljim, najgroznijim ubistvom. Obećavam, svi ću to da vole. And an ultimate detective hasn't been the blackened yet, so I'm sure I could do that. I Ultimate Detective nije bio još uvijek krivac, tako da sam siguran da mogu to uradim. I'm also thinking about the perfect punishment for an ultimate detective. Također razmišljam to za perfektnu kaznu za Ultimate Detective. Ubrat. What was that? Šta je to bio? Wasn't that you, Shuichi? Nesto to, za nisi to bio ti, Shuichi. No, it can't be. I'd never say something like... Ne može biti. Nikad ne bi rekao kao... Ne bi to sad rekao. Ali ovo si ti, pre nego što si postao ono što si sad. What? Šta? When we saw your audition tape, we had a flash of inspiration. Smo te videli tvoju audicijsko tape, snimak za audiciju i smo imali jednu flash od inspiracije. The weakest ultimate detective ever. Wouldn't it be great to see him grow? Najslabiji Ultimate Detective ikada. Da je bilo sjajno da ga vidimo kako porast. That's why we made your character and had you join the gang. I zbog toga smo mi napravili tvoj karakter i imali smo tebe da joinuješ gang. The rest of you are no different. You auditioned and were selected as well. Ostatak vas niste toliko drugačiji. Ti si otišao za audiciju i bili ste saktonisti. Auditioned? Audiciju. Yeah, you were all so excited when you were selected. Da, bili ste toliko uzbuđeni kad ste vi bili saktovani. I believe it was right after you all received your ultimate wardrobe. Ja vjerujem da je to bilo upravo posle kada ste dobili svoj Ultimate Wardrobe. Huh? A? Šta je to nosim? How nice! Huh? Ultimate, stvarno.
You guys are ready? Could it be... All right. We really said that? Mi smo zaista to rekli. That's a lie. I have no memory of that. To je laž i nemam memoriju od toga. You just forgot is all. Because of the flashback light we used on you. Izgleda neko izbacio klip. Dobar dan ljudi, Čekaj. Samo malo. Tako, izvinjam se. Sad idemo. Samo ste vi zaboravili je to sve. Zbog flashback light koji smo iskoristili na tebe, ok. Ljude koji ste nekada bili su nestali. Vi ste sada fikcionalni karakter. Konačno da se razumiješ. Vi ste vi meso i krvni fikcionalne karakter. Tako da nemaš nigdje da se vratiš. Sve ta stvar fikcionalna isto. Onda moje prijatelji i porodica. Moj ceo život prije nego što sam došao ovdje. Sve fikcija, to je ono što je backstory jest. Ti ne možeš da se vratiš kući, ne postoje tako mjesto. Baš kao što ne postoje Togami Corporation u pravi život. Jedino mjesto koje mi fikcionalni karakter možemo živimo je u ovom fikcionalnom svijetu. Samo u ovom svijetu. Samo u Danganronpa. Samo u ovom svijetu. Da, mjesto gdje ste vi ovdje u ovom zamku je ili zaglavljeni je Danganronpa svijet. Zbog toga vi ne možete napustiti ovo mjesto. Zbog toga vaša jedina opcija je da nastavite killing game mode. Vi ste svi fikcionalni karakteri koji su kreirani da ubije međusobno. To je ono što svet žele. Zbog toga nema nigde da se pobjegne.
Dosta. I don't want to know anything else. I've had enough. Ne želim da znam bilo što drugo. Imao sam dosta. That reaction. Ta reakcija. You fell into despair. Moguće da se palo u očajanje. Times like these, you need to look to your friends for support. Vreme su kao ovako, gdje treba da pogledaš do tvoje prijatelje za podršku. However, all your friends are fictional too. Svako, sve vaše prijatelje su fikcionalne isto. Ja? For example, even Kaito's illness was given to him as part of his character. Na primjer, čak i Kaitovo bolest je bio davano do njemu kao part njegovog karaktera. Šta? I was the one who came up with that plotline and gave him that virus. Ja sam bio tako i smislio sa tim plotline i dao njega taj virus. I was also the one who came up with the plotline where you fell for Kaito. Ja sam bila isto ta koji je smislio sa tim plotline da si ti pala za Kaito. Joj, ne. Ujebot. Što je bro? Izvinjam se, ljudi moji. Zato malo da nastavimo. Bila mi majka tu, brate, da mi nešto kaže za to da kupim namirnice. Pred 7 sati jebi, ja sam se probudio i jebi, ja sam igrajem. O čemu ti pričaš? Onda šta za Tenko? I ona je uvijek mene odbranila zbog toga. Zašto to nije bio njen karakter? To je isto za mene isto. Karakter koji je kreiran da donose uspuđenost u killing game. Baš kao ja. Even my pants started. Okay. You're telling us this is all a lie? Even my feelings? Ti nam kaže da ovo sve laž, čak i moje osjećanje. Are you saying even those were lies? I ti to kaže da su to bile laže? Well, if you're going to call fiction a lie, then yes. Pa ako će da nazivaš fikcije laž, onda da. Everything in this world has a writing credit. All our words and actions. Sve u ovom svijetu ima writing credit, sve naše reči i akcije are just a bunch of lies. Su samo gomila laži. For example, an unbreakable vow of brotherhood is just a simple plotline. Primjer, jedno nepromiv vow od brotherhood je samo prosta plotline. Okej, nemoj to opet sad sin. Čak i ta stvar koju je Kaede rekao što je pomeralo Shuichivo srce. Šta? To je bio laž, zašto pravi Kaede je rekao. For a killing game. I don't have any faith in humanity. Ja sam perfektan za killing game. Nemam nikakvu veru u čovječanstvo. Niko može da pozabore Kaitovi inspirisanu rečenicu. To je bio laž, zašto pravi Kaito rekao.
I'm not just gonna be in Danganronpa. I'm gonna kill everybody and win. Neću samo biti u Danganronpa. Ja ću da ubijem svakog i da pobedim. Once I got fame and fortune, I don't gotta worry about what's impossible. Nakon što imam slavu i blago, šta god, ne treba da se pobrineš za to što je nemoguće. To je sve fikcija, to je sve laž. Svaka bilo koja stvar koja se desi u ovom killing game je laž. Sve je to laž. Razlog zašto sam svi ovdje, zbog njih. Zbog njih ja sam mogao da promijem. Zbog toga sam pokušavao da i živim za njih. Pokušavao toliko sam se potrudio puno da ostanem pozitivan. Ali čak i kako to laž. Ako to je laž, šta je sa mnom? Zašto sam ovdje? Zašto sam ja uopšte preživao ovoliko dugo? To je fikcija. Postoje nikakva veća značenja. Nema veće značenje do smrti, nema veće značenje za život. Samo sekund. Samo sekund. Sve je to fikcija. Nema nikakvo značenje za to da bude pronaženo bilo što od toga. Da, to je grozno da bi mogao da samo da povariš. Pa vajde to napravi smisla da bi ne bi to verovalo u ove stvari. I šta za to? Ste vi u očajanju reći? Biće to problematično za nas ako ne padaš u očajanje po našeg rulu. Šta? Danganronpa je sve oko očajanja. Razlog zašto killing game je toliko popularan, zašto je to nastavio za 53 sezona. Taj razlog je očajanje. Viewers, gledalce flok da vide tvoje očajanje. I zbog toga svi tih ljudi su toliko srećni. Vidite. Šta je ovo? Očajanje. Je ovo očajanje?
Is this what the outside world wants? Is this what they want from us? Ali ovo spolješnji svet želi? Je ovo što žele od nas? Oh, don't have the energy to yell. O, nemate energiju da sterete? Well, yelling for help is useless for fictional characters anyway. Pa deranje za pomoć je beskorisno za fikcionalni karakter svako. It makes the viewers even more depraved and obsessed when they feel sorry for you. Napravi gledalce što više depraved ili obsesivni kada oni sačuju tužno za tebe. They watch, knowing that they shouldn't, just to revel in the depravity of it all. Ne godi, znači da ne bi trebalo, samo da ulaze u tome što. That depravity is the appeal of death games. It's the appeal of this very killing game. Taj depravity je sviđanje od smrtne igre. To je sviđanje od ovog veomog killing game. It's the appeal of Danganronpa itself. To je sviđanje od Danganronpa ovako samo. Okej. I samo da vidimo opet. So what are we supposed to do? Dakle, što bismo trebali uraditi? What was that? A? Šta je to bilo? What are we supposed to do? What's gonna happen to us? Šta bismo trebali uraditi? Što će se desiti s nama? What are you guys talking about? O čemu vi pričate? Weren't you going to ruin the class trial and end the killing game? Zar niste trebali da uništite klas trial da završite killing game? Killing Go igrice. ahead and stop it if you can. Try and stop a world obsessed with it. Idi napred i stopiraj to kao možeš. Pokušaj stopiraj svet koji je obsesivan s tim. There's no way to stop it. It's impossible. Nema šanse da se to stopira. Nemoguće. Are you giving up already? O, jel odustaješ već? It's all a lie. Isn't it? Jel... Da, ne mogu da... Nisam trenutno da i to baš lepo ili govorio to. Već se odustanete. Ili... Vi ste već počeli da odustanete. Što? Sve to laže, zar nije? Me? Everyone here? Everyone who died? Ja, svi ovdje, svi koji su umrli. Everything's a lie, right? Sve laže, tako. I can't fight for a lie, can I? Ja ne mogu da se borim za laž. Oh, what's the matter? Are you in despair? A, šta je bilo? Jesi ti u očajanju? No matter how much you grow, Shuichi, you're still weak after all. Bez obzira koliko ti rasteš, Uichi. Si da je toliko slab ipak. Now that you know it's all lies, you've gone back to the weak ultimate detective. Sada kada znaš da su to sve laže, vrati se do tog slabog ultimate detektiva. This pleases us. It is a despair fit for Danganronpa. Ovo me zadovoljava. Ovo je očajanje koje je odgovoran za Danganronpa. Well, that was surprisingly disappointing. But I guess it's okay. We're still on script. Pa to je bio iznenadajuće, razočarajuće, što god. Ali valjda okej, mi smo dalje na skriptu. Sve je laž. Sve je beznačajno. Sve što smo radili, sve što smo suočavali zajedno. Naše osjećanje. Ovo. Black. Lažov. Nije bitno koliko puta misteri ti rešavaš. Misteri svi bili fikcionalni u prvom mjestu. Sve skriptom. To je gotovo. To je sve samo laž svako. Nije bitno što ti radiš. To je gotovo sada. Radeon.
Je li ovo kraj? Molim te, recimo, ja ti pitam. Kod sam bio u problemu, unutrašnji glas i uvijek mene vodio. Taj vođstvo i ono što mi je dovelo od ovdje. Ne vjerujem da to je greška. Tako da ja ću da to vjerujem. Molim te, reci mi, što bi trebalo da uradim? Molim te, reci mi tvoju odluku. O, wow. Pa to je baš nešto. Ovo kraj. Molim te, reci mi. Ja te pitam. Kako sam bio u opasnosti, moj unutrašnji glas i od uvijek mene vodio. Te voću je ono što mi je dovelo ovdje. Ne vjerujem da je to greška. Kako ću to vjerovati? Molim te, reci mi što te vjerujem. Molim te, reci mi tvoju odluku. Oh, wow. I hear your voices crystal clear. Čujem vaše glasove, kristalno čisto. My inner voice is telling me I need to remedy this situation. Unutrašnji glas mi govori da treba da remedujemo ovu situaciju. That is why I will not give up. Zbog toga neću da odustanem. I will not give up hope until the very end. Neću da odustanem nadu sve do veoma kraja. Šta? Šta? Ne smem da ustanem, bez obzira na šta. Nada je uvek na dohvat. Moramo da sadržimo naše glave visokim i da tražimo za nadu, pogotovo u najdubljim očajanju. Nadu. A? Koja je nada? Isto rekao sama, ovo je killing game, je ultimate pravi fikcija.
then logically it can't all be fictional. Ako je oboje i pravi i fikcionalno, onda logično ne može da bude fikcionalno. Even if this world is fiction, even if we're fiction, there must be something we can do. Čak ako je svet fikcionalno, čak ako smo mi fikcionalni, mora ima nešto što možemo mi da uradimo. There must be a way to break through this. I won't give up hope, not ever. Dakle, mora postoji način da se nešto da prolazi kroz ovoga. Nešto da se ti napad. Nikada. Jeez, how annoying. O Bože, kako smarač. The outside world doesn't just want despair. It wants hope too. Spoljašnji svet ne želi samo učenje, želi nadu isto. If our voices have reached the outside world, then what my inner voice is telling me is... Naše glasu su stigli do spoljašnji svet, no ono što mi je unutrašnji glas me govori je... A, to je unutrašnji glas, to je glas od spoljašnjeg sveta. What? Što? Ja znam, ja sam pisao tvoj plotline isto. Nema šanse da bi ne bi znala ko je to za koga ti slušaš. To je glas od spoljašnjeg sveta. Glas od spoljašnjeg sveta. U početku od ovog killing game nosi jedinstvenu ulogu. Ti si bio audience surrogate. Što to znači? Audience surrogate? Publika surrogate, što ga znači? Unutrašnji glas dozvoli komunikacije između sebe i publiku. Ta funkcija postoji da bi održavao publiku entertainment. Sad mi reci, što je tvoj unutrašnji glas? Govori čisto i što je moj unutrašnji glas? Ja sam surrogate za publiku. Komunicali s ovog cijelo vremena i onda... Audience survey? Well done! Yes, indeed that is the truth. Bravo, jest, itekako, to jeste istina. To je dvosmerni komunikacija koji dopusti tebe da se uključiš u program od kuće. To je tvoj unutrašnji glas u pravom prirodu, to rezultira na survey od publike. Brate mili, završava igricu. Glas koji sam naslonio za put je samo bio publika kako odgovara s ovaj pitanje. Svaki pokret koji si napravio bio detektovan od odgovora od publike do tog servera. For this season of Danganronpa, the main gimmick is audience participation. Za ovog sezona od Danganronpa, glavni gimmick je audience participation. Ta antena na tvoj glavi dopusti tebe da i prihvatiš njihov odgovor. Ovo je antena. Kada tvoja antena se polomi i bio si lud. To je bio veliki problem za nas. Bili smo popunjeni sa žalbama od publike. Ti si isto kamera za publiku. Kamera? Tvoje oči. Su oči od publike i sami. Oči od publike. Spoljašnji svet je gledao od tvojih oči cijelo vreme.
To im dozvoje da osjećaju kao da su stvarno deo od Danganronpa sad. And it's all thanks to you! I sve to zahvaljujući tebi. That's why I'm so glad you survived all the way through! I zbog toga toliko mi je drago što si preživio sve do kraja. Because now I can use you to plunge the outside world into despair! Jer sada mogu ti koristiti da stavim spoj svetu u očajanje. Despair? Očajanje. If the audience surrogate falls into despair, then the audience does too! Ako Adeć Surrogate pada u očajanje, onda će publika da padne isto. By making you fall into despair, I can make the entire world fall into despair. Tako što napravim tebe da padneš u očajanje, mogu da napravim ceo svet da padne u očajanje. My despair will turn from fiction to fact and destroy reality itself. Moje očajanje će pretvoriti od fikcije do činjenice i uništit će realnost sama. Isn't that just the most delightful despair? Zini to najdivnije očajanje. Why would you go to all this trouble? Isn't Junko Enoshima just a costume? Zašto bi ti otišao do svojeg problema? Nije Junko Enoshima samo kostim? Oh, Kibo, mon petit doudou. My cosplay is a perfect reproduction. Moj cosplay je perfektna reprodukcija. Actually doing stuff the characters would is totally part of that. Da uradiš neke stvari što karakter bi... Uradiš neke stvari koje bi karakter uradili, zapravo deo toga. Is that why you want the world to fall into despair? Zbog toga ti želiš da svet padne u očajanje. To je zaznato. That's the whole point of Danganronpa! A to je cijela pojenta od Danganronpa. The outside world wants to see horrible setups and payoffs! Spošno želi da vidi užasne setups i payoffs. Be more horrible than a fictional despair eroding the real world. Što je moglo da bude užasnije nego fikcijna očajna eroding na pravi svet? Šta je ovo? Dugo vlačenje! Niko nije mogao da zamisli da ovakav ending, ovako beznadežno. No, Ne, I won't give in to despair. neću dati do očajanja. If I'm a surrogate for the audience, Ako se surrogate za publiku, then I will use my inner voice to broadcast hope to the outside world. on ću koristiti svoj unutrašnji glas da podcastujem nadu do spojiš svet. I already fucking told you! The outside world only wants despair! Jebeno sam ti rekao, spojiš svet, samo želi očajanje. Šta sad da proširiš nadu do publika koji gleda Kingdoms, okej? No, my inner voice already told me what to do. I need to remedy this. Ne, unutrašnji glas je već meni rekao šta je treba da remedim ovo. If that's the voice of the outside world, then the outside world actually wants hope. Ako to glas od spojiš svet, onda spojiš svet zapravo želi nadu. So I will trust the outside world. I will trust in hope. Tako ću da verujem za spojiš svet, verovat ću u nadu. Ultimate Hope robot. What the fuck? Zašto kiba od svih njih? Šta je ovo? This is the power of hope. Ja sam cijelo vreme mislio da je Kiba bio, brate, sa strane i kalika, sad će onda bude kao da donose nadu. Ovo je snag od nadu. Ja neću da izgubim do tvoje očajanje, ne sada kada nosim nadu od spojiš sveta. A kako je to smarač? Nada? To nije popularno. Pa, ako budem uspio neko kao ti da padnu u očajanje, to je bio dobar ending. Sjajan ending.
Neću dozvoliti da tu vidiš. Nikad ću se dati do očaja, okej. Jebote u Japanci! Ajde više jebote, recite mi što trebam. Jebote kurac, nisam ni imao ni jedan debate ili tako nešto već za neko drugo vreme. Ajde jebote više. Ići toliko daleko. Dajmo da sredimo. Posljednja bitka između nade i očajanja. Na to je što Danganronpa sve oko tome. Sredimo ovo kako? Da, to je problem. Rastreli je u disarray, zašto je Monokuma prekršio pravo. Ti si taj koji je polomio pravo. Kako to da počnemo opet i da imamo specijalni vod? Specijalni vod, ali ti si taj koji je prekršio pravo u prvom mjestu. Šta god čovač, mi smo stigli do ovoliko zajedno. Mi smo stigli do ovoliko daleko zajedno. Samo sam morao još jedan posljednji vod. To je ono sve što je Danganronpa, čuti da. Posljednji specijalni vod će to odrediti između Kibi i ja. Ko od nas treba da pokaže? Šta? Ovo će biti vod koji će da odredi kako ovo priča će da završi. Ljudi moraju da odlučite da li ova priča se završi u nadi ili u očajanju. Da se završi u nadi. Da se završi u očajanju. Mi odlučimo. Ajde. Nada će definitivno pobedi. Niko ovdje ne želi očajanje da pobedi. Da, upravo tako. Ne možemo da budemo sa mastermindom. Ako taj izbor završao tvoj patnju? Patnju. Ok, dozvoli mi da objasnim što će se desiti nakon voda. Ako Kibo koji predstavio nadu je kažnjen, ja koji predstavim očajanje pobedim. Onda kao po pravilima, Killing School semestar će nastaviti sve dok ne ostane dvoje studenti. Više da nastavite sa igrom? Ne treba se pobrinuti, jer neće biti više ubistava. Moje previđenje su uvijek tačno 30 puta od svih vremena. Čak ako napravimo novi flashback light motiv za tebe, vi ćete znati da se to laže. Ali bez obzira koliko motiv mi damo, vjerojatno će biti da neće ništa da se desi. Neće se desiti. Vi svi možete da živite srećno ikada u ovom akademiju. Ne, to nije način da se živi. Ako da budeš zarobio na ovom školu, živiš život od očajanja. Čak ako bi izašao napoj, ne bi bio point. Kao što sam rekao, sve vaše memorije su ništa osim za fikciju. Vaše hometowns, vaše porodice, vaše prijatelji, nikad nisu postojali u prvom mjestu. Jer su sve oni fikcionalni. Danganronpa characters can only live in the Danganronpa
Danganronpa karakter može samo da živi... Shvatili smo to, brate. There's no reason to pull out a spoon. Only lose. Samo nešto urediti. Samo luzeri pull out. Tako je. I onda ide po Marku. Za 100 godina. Onda barem stavi nas nazad kako smo mi bili pre. Weep not over spilled milk. Čine. Nemoj da plačeš oko... Šta god. I told you guys already. You can't get rid of memories with flashback A? lights. Rekao sam vam ljudi, znači. Ne možete da skanete memorije sa flashback light. Flashback lights can only overwrite old memories with new ones. Flashback light samo može da precrtava stare memorije sa novim. But if you're absolutely serious, Ali ako ste apsolutno sigurni, ozbiljni, flashback light to become a different fictional character instead. onda koristi flashback light te postaneš potpuno drugačiji fikcionalni karakter umjesto. So we can't go back to the way we were? Znači mi ne možemo da ići do način da smo mi bili pre. Yeah, how about that despair? Jebeno da. Kaj je sa tim jebenom očajanjem? But if I, representing despair, am punished, and Kibo, representing hope, wins, Ali ako ja, koji predstavljam očajanje, sam kažem, i Kibo koji predstavio da pobedi, Then this killing game will end, of course. onda će ovaj killing game da se završi, naravno. You must follow the rules. The game will continue until the final two. Mada, morate pratiti pravila. Igra će se nastaviti sve do posljednje dve. So only two of you can graduate. Samo dvoje vas može da završi. Out of the four of us, only two can survive. Od četvrt nas, samo može dvoje da preživi. Yes, that is so. I will let you decide the two who will survive. Da, tako je. Ja ću tebi da dozvoliti da odlučiš ko će biti te dve koje će da preživi. We got this far, and you're telling us to sacrifice more of our Mi friends? smo stigli do ovoliko dugo, ovoliko daleko i ti nam kažu da treba žrtvujemo više od naših prijatelja. It's just two measly sacrifices, and then the rest of you losers can leave the academy. To su samo neke manje žrtve i onda ostatka vas luzeri može da napuste akademiju. However, even if you do escape to the outside world, you will find it most unwelcoming. Mada, ako uopšte uspete da pobegnete do spolješnji svet, vi će znači to veoma neprijatno ili što god. No! As long as we Ne never give ne up, dobrodošli. there will always be hope. Ne, sve dok ne odustanemo. I uvijek će biti nada. Well, if you're gonna be a pussy about it, do whatever you want. Ako ćeš da budeš pička za to, uradi što god hoćeš. Can you choose which two will survive? Can you choose which two will be sacrificed? Možda da bereš koje dve će biti... Koje dve će biti... Koje dve će biti... Koje dve će biti. Da ti možda da bereš koje će dve da bude žrtvom. I sacrifice myself! Žrtvom sebe. What? Kibo. Šta Kibo? If it will bring hope to everyone and the outside world, I will gladly sacrifice myself. Ako ću to doneti nadu do svakome i spolješnji svet, ja ću da drago da žrtvujem sebe. But Kibo, Ali Kibo, it's okay. okej. Even if it destroys my body, I will defeat despair. Čak ako to uništi moje telo, ja ću da uništim učenje. Kibo. Even if you sacrifice yourself, you still need one more. Čak ako žrtvuješ sebe, tebi potrebno još jedno. Ako bi nada treba da uspe, treba bude još jedna žrtva. Shuichi, Maki, Himiko, jedan od njih mora da žrtvuje sebe. Ili nada neće moći da pobedi. Vi imate stomak da napravi tako bez tako neku okrutnu, ne znam, izbu. To je... Razumete sada? Čak ako dobereš nadu, vi ćete dalje da smučite. No one expects
force you guys to do that. Ne morate da odaberete teži način. Niko ne traži od vas da to uradi. There will be no more killing. So let's all just stay here together. Da, neće biti više ubijeni. Tako dajmo da samo ostanemo i zajedno. Reason to go outside. Let's stay here together. Nema tu nikakav razlog da idemo na napolje. Nemo da ostanemo ovdje zajedno. Znači ti da ostaneš ovdje zajedno. Ajmo svi da ostanemo zajedno. Želim da ostanem sa tobom. Što je bro? Ovdje, zajedno. Mislim da će svi ovo osjećati mnogo bolje nakon što oni glasaju za Kibu. Ma ajde, ajmo da ostanemo zajedno. Molim te. Zajedno, okej. Ne dopusti da te prevari. Da, ja vidim da je počeo samo ženske da kao pustila da priča kao ovdje sad. Očaj, neće da završi ovaj ending killing game. Samo će nada. Nada. Samo nada? Upravo tako, ovo je priča koja se završila s očajanjem. Neću ti dozvoliti da tu rodiš. Neću druništi sve tvoje očajanje. Uništi sve to. Sve dok ne, dok je trag od toga ostane. Ja ću spasiti svakom. Okej. Okej. Jebota, vrat mi jebe. Nik neće odustati. Nik neće se izgubiti do očajanja. A? Kako to da ne odustaš? Znači, kako to za neodustanje će tebi pomoći kao... A? Ili što ga... Čak ako ne odustaneš, sve dok ne žrtvaš nekog drugog. Žrtvat ću sebe. Šta? Ako Kibo i ja žrtvamo ovako sami, onda Shuichi i Himiko žive, jel za ne? I onda mogu da prežive u apsurdnu killing game. Maki? Nakon što smo slušali do Kibo, ja sam odlučila. Ne želim da ovaj killing game se završio sa očajanjem. To bi samo mene popizdilo. Neko što bi samo tako satilo. Znači kako sam tebi pisao. Baš kao sa Kajt. Brate, ne mogu da vrem. Brate. Čekaj samo sekund. Koliko bre traje ovo jebate? Stvarno više ne znam jebate.
Mislim, stvarno je. One of the flashback lights. Side world. Ugh, how annoying. Hope? That's not how it Brate, works. ima još. Well, if I can get someone like you to fall into despair, that'd be... a great ending. Can't go back to the way. Don't let her fool you. Huh? How's not giving up gonna help you? Te. Samo zašto ovoliko traje ova igrica, brate? Ovo je... Daj malo gameplay, da što cijela stvar vidi, ja razumijem to da ovo nešto pokuša da bude nešto kao neka dobra priča i sve to, ali brate, kada se spominje svaka jedna jebenu temu non stop sa drugačijim definicijama, sa drugačijim izgovorom, sa drugačijim akcentom, sa drugačijim karakterima, na drugačijim načinima, na drugačijim kurčevine, na drugačiji načine i sve ostalo, smorite više, znam. Shvatamo, brate, treba nadati da se pobedi očajanje i sve to ostalo, ili kukurac, ne znam ja. Bezvratno je sve je laž, ono, eto ti. Sve je laž. Brate, ne vredi ovo. Ne mogu izvidjeti. Ja sada moram da sačuvam ovo nervovanje, ne, što ne mogu ovo trpim. Ja sam mislio da ću da, brate, ono, da sad završim, brate, ali ne. Brate, koliko sam imao streamu ovdje sad? Mislim, razum da ovo je posljednji kada ste trajali sve to, ali, brate, mislim, stvarno, skoro 5 sati, pa nismo ni blizu, brate. Nismo ni blizu. Mi nismo blizu do kraja. Ili... Ja stvarno ne mogu, brate, jer ovo će trajati još. Još. Bukvalno, brate, mislim da mi treba možda 3 sati. Bukvalno. To čak. Možda. Ne znam, 3 sati. Još, možda, ne znam. Ja sam, to je bio kao bukvalno još duplo od ovog što sam sada radio. Jebem ti igricu, nema. Neće ovo biti, brate, posljednji part, nema vez, ali tokom dana ćemo mi da završimo ovo, taman i aj zdrav, brate. Taman, okej? Ajde ljudi, ništa, brate, ajde sačuvam opet, za svaki slučaj. Tako. Ali svako, ne, čuš. Čekaj, čuš.
Ne vredi. Ništa ljudi moji, to je bio to. Hvala vam svima što bili ovdje. Ako vam se svidjelo, šarujte, slubite se. Niko nije ovdje, nema veze, nije bitno. Kastit ćemo tokom dana da vidimo, da igramo, da prelazimo i jednom i zauvek je izdravo. Nije ovo kraj igrica, ali blizu smo bukvalno. Sljedeći live stream mora da je... Ne, jeste kraj i mora da je kraj. Tako da da. Aj, ništa ljudi moji, vidimo se post, subite, like, share, kao i uvek. Se viđamo. Ćao, čao. Post, ljudi, post. Subite, sub. Laku noć, ljudi. Laku noć. Odnosno, dobro jutro. Dobro jutro.